8th verse. The Lord inquired at the David inquired at the Lord, saying, "Shall I pursue after this troop? Shall I overtake them?" And he answered him, "Pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all." 8ஆம் வசனம். தாவீது கர்த்தரை நோக்கி, நான் அந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா, அதை பிடிப்பேனா என்று கேட்டான். அதற்கு அவர், அதை பின்தொடர், அதை நீ பிடித்து సగలత్యం திருப்பிக் கொள்வாய் என்றார். 8వ వాక్యం. నేను ఈ దండును తరిమిన యెడల దానిని కలుసుకొనునని యెహోవా యొద్ద దావీదు విచారణ చేయగా, యెహోవా తరుము, నిశ్చయముగా నీవు వారిని కలుసుకొని తప్పక నీ వారందరినీ దక్కించుకొందువని సెలవిచ్చింది. You will recover all. That's the important thing there. సగలత్యం திரும்ப பெற்றுக் கொள்வாய் என்று சொல்கிறார். அதுதான் முக்கியமான காரியம் அங்கே. సమస్తాన్ని దక్కించుకుందు అని చెప్తున్నాడు అక్కడ. అదే ముఖ్యమైన కార్యం. But before that he was about to be stoned. அதுக்கு முன்னதாக அவன் கல்லெறியப்பட இருந்தான். అంతకుముందు రాళ్లతో ఆయన కొట్టాలని చెప్పి అనుకున్నారు. He is the leader. அவன் அங்கே தலைவனாக இருக்கிறான். అతను అక్కడ నాయకుడిగా ఉన్నాడు. And expected to be ruler of the whole country. அந்த தேசம் முழுவதையும் ஆட்சி செய்ய போகிறவனாக அவன் எதிர்பார்க்கப்பட்டவனாக இருக்கிறான். ఆ దేశానంతా పరిపాలించబోయే అతనిగా అతను అనుకున్నారు అందరూ. And now he is ran away from Saul's people and are hiding among the Philistines. அவன் சவுலின் ஜனங்களிலிருந்து ஓடி போய் அவன் பெலிஸ்தரிடையே ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறான். అతను సౌలు జనుల దగ్గర నుంచి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయి ఫిలిస్తీయుల మధ్యలో దాక్కుని ఉన్నాడు. There's a big fight between Saul people and Philistines. சவுலுடைய ஆட்களுக்கும் பெலிஸ்தருக்கும் மத்தியில் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்கிறது. సౌలు జనులకు ఫిలిస్తీయులకు మధ్యలో పెద్ద యుద్ధం జరుగుతోంది. At this time, இந்த சமயத்தில் ఈ సమయంలో David wanted to fight for the Philistines. தாவீது பெலிஸ்தருக்காக போராட வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான். దావీదు ఫిలిస్తీయుల కోసం పోరాడాలని అనుకుంటున్నాడు. As he was going there, அவன் அவர்களோடு சென்று கொண்டிருந்த போது వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళేటప్పుడు Amalekites came and invaded his own home. அமலேக்கியர்கள் வந்து அவனுடைய வீட்டை கொள்ளையடித்து கொண்டு போய் விட்டார்கள். అమలేకీయులు వచ్చి అతని సొంత కుటుంబాన్ని అక్కడ కొల్లగొడుతున్నారు. Sometime in our lives so many things happen. சில சமயங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்கள் நடக்கிறது. కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో చాలా కార్యాలు జరుగుతుంటాయి. We go to do some business or some work, something bad happens in our home. நம் வியாபாரம் செய்யவோ வேற ஏதோ வேலை செய்யவோ போகிறோம், நம்முடைய குடும்பத்திலே வீட்டிலே ஏதோ மோசமான காரியம் நடந்து விடுகிறது. మనం వ్యాపారం చేయడానికి వేరే దేనికి పోతాం కానీ మన కుటుంబంలో ఏదో జరగరానిది జరిగిపోతుంది. Sometimes when we are away from home, terrible things happen at home. நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து வீட்டிலிருந்து அதிகம் நாம் దూరமாக இருக்கும் பொழுது వీటిలో భయంకరమైన కార్యங்கள் నடைபெறுகிறது. మన కుటుంబాల నుంచి మనం దూరంగా ఉండేటప్పుడు అక్కడ ఏదైనా భయంకరమైనది జరుగుతుంది. But here, కానీ ఇక్కడ when this happened to David, దావీదుకి ఇది సంభవించబోదు. దావీదుకి జరిగినప్పుడు they attacked the place and burnt it. Ziklag, the Amalekite invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire. அமலேக்கியர்கள் தென்புறத்து சீமை மேலும் சிக்லாகின் மேல் விழுந்து சிக்லாகை கொள்ளையடித்து அது அக்னியால் சுட்டெரித்தார்கள். అమలేకీయులు దండెత్తి దక్షిణ దేశం మీదను సిక్లాగ్ మీదను పడి కొట్టి దానిని తగలబెట్టి Usually they kill the people there. வழக்கமாக அங்கே உள்ளவர் ஜனங்களை கொண்டு விடுவார்கள். సాధారణంగా అక్కడ ఉండే జనాలను చంపేస్తారు. But here they taken the women captive that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. அவர்கள் அதிலிருந்த ஸ்திரீகளாகிய சிறியவர்களையும் பெரியவர்களையும் சிறைபிடித்து ஒருவரையும் கொண்டு போடாமல் அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு தங்கள் வழியே போய்விட்டார்கள். గనులనేమి అల్పులనేమి అందులో ఉన్న ఆడవారినందరినీ చెరపట్టుకుని చంపక వారిని తీసుకుని వెళ్లిపోయి ఉండ్రి. Usually they kill all the males. வழக்கமாக ஆண்கள் எல்லாரையும் கொண்டு விடுவார்கள். సాధారణంగా పురుషులందరినీ చంపేస్తారు. But here the males have gone to fight. இங்கே ஆண்கள் எல்லாம் அங்கே யுத்தம் செய்ய போயிருக்கிறார்கள். ఇక్కడ పురుషులందరూ యుద్ధానికి పోయి ఉన్నారు. And who was Amalekite? అమలేకియర్ యార్? అమలేకీయులు ఎవరు? Esau's people. ఏసావు వంశం. యేషావు యొక్క వంశం వాళ్ళు. So God gave orders for them that they should kill Amalekite and destroy their name under heaven. இஸ்ரவேலுக்கு அமலேக்கியரை கொண்டு போட்டு வானத்தின் கீழ் அவர்கள் பெயர் இராதபடி செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் கட்டளை கொடுத்தார். అమలేకీయులను చంపేసి ఆకాశం కింద వాళ్ళ పేరు ఉండకుండా చేయాలని చెప్పి ఇశ్రాయేలుకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. When the man brought the news that Saul died and he asked him, "Who are you?" They said he is an Amalekite and immediately killed him. சவுல் இறந்து விட்டான் என்று தாவீதுக்கு செய்தி கொண்டு வந்தவனே யார் என்று தாவீது கேட்டபொழுது அவன் தான் அமலேக்கியன் என்று சொன்னபொழுது உடனடியாக அவனை கொண்டு போட்டான். సౌలు చనిపోయినాడని చెప్పేసి దావీదుకు సందేశం తీసుకొచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎవరని అడిగినప్పుడు అమలేకుడని చెప్పిన వెంటనే అతను చంపేస్తాడు. So these Amalekites, అమలేకియர்கள், కాబట్టి అమలేకీయులు when they came to destroy these people, they could not kill the women. இவர்களை வந்தபொழுது இந்த ஸ்திரீகளையும் பிள்ளைகளையும் அவர்கள் கொல்ல முடியவில்லை. అమలేకీయులు వీళ్ళు నాశనం చేయాలని వచ్చినప్పుడు ఆ స్త్రీలని పిల్లల్ని చంపలేకపోయారు. That shows that whatever calamity happens to us, the devil has no right to touch God's people even in adversity. நமக்கு எந்த விதமான துன்பம் வந்தாலும் பிசாசுக்கு அந்த நேரத்தில் தேவனுடைய ஜனங்களை தொடுவதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்பதை அது காட்டுகிறது.
మనకి ఎటువంటి కష్టాలు గానీ ఆపదలు గానీ వచ్చినప్పుడు సాతానుకు దేవుని జనులను ముట్టుకునే అధికారం లేదని చూపిస్తా ఉంది. That's the confidence we should have. அந்த தைரியம் தான் உறுதிதான் நமக்கு இருக்க வேண்டும். ఆ నిశ్చయమే మనకు ఉండాలి. Otherwise, இல்லை என்றால் లేకుంటే this world is a problem for us. இந்த உலகம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்கும். ఈ లోకమే మనకు ఒక సమస్యగా ఉంటది. That is, for God's people, all things happen for good. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கென்றே நடக்கிறது. దేవుని జనులకు సమస్తం మంచికే జరుగుతుంది. That thing we must understand. அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అది మీరు గ్రహించాలి. Sometimes, we not only become a problem for us, we become a problem for other people also. சில வேளைகளில் நாம் நமக்கே பிரச்சனையாக விடுகிறோம், அது மாத்திரமல்ல மற்றவர்களுக்கும் பிரச்சனை ஆக இருக்கிறோம். కొన్ని సమయాల్లో మనం మనకే సమస్యలుగా ఉంటాము, ఇతరులకు సమస్యగా ఉంటాం. If things don't go properly, காரியங்கள் சரியாக நடக்கவில்லை என்றால், విషయాలన్నీ సరిగ్గా జరగకుంటే, then we have the murmuring spirit. நமக்கு முறுமுறுக்கிற ஆவி வருகிறது. అప్పుడు సనికే ఆత్మ మనకు వస్తుంది. And we scold everything. எல்லாத்தையும் திட்டுகிறோம். అందరినీ మనం తిట్టుకుంటాం. But we must understand, ஆனால் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే, there is a way God has meant for us. தேவன் நமக்கென்று குறித்திருக்கிற ஒரு வழி உண்டு. దేవుడు మన కోసం ఏర్పరిచిన ఒక దారి ఉంది. If problems don't come to us, we are not really God's people. நமக்கு பிரச்சனைகள் வரவில்லை என்றால் நாம் உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல. మనకు తొందరలు రాకుంటే మనం నిజంగా దేవుని పిల్లలం కాము. If everything works out very nicely, எல்லாம் நன்றாக சுமூகமாக நடந்து விட்டது என்றால், అన్ని సవ్యంగా జరుగుతా ఉంటే, you won't become strong in life. ஜீவிதத்திலே நாம் பலப்பட முடியாது. మీరు జీవితంలో బలపరచబడలేరు. See the children of some rich people, ஐஸ்வர்யவான்களுடைய பிள்ளைகளை பாருங்கள். కొంతమంది ధనవంతుల బిడ్డలు చూడండి. children who is not controlled by the father, தகப்பனால் கட்டுப்படுத்தப்படாதவர்கள், తండ్రి అధీనంలో లేని వాళ్ళు, they become dirty rascals. அவர்கள் போக்கிரிகளாகி விடுகிறார்கள். వాళ్ళు దేనికి పనికిరాని వాళ్ళుగా తయారవుతారు. They think that nobody can touch them யாரும் அவர்களை தொட முடியாதுன்னு நினைக்கிறார்கள். ఎవరు వాళ్ళని చేయలేరు అనుకుంటారు. unless they go to some place and get a beating. They will never change. அவர்கள் எங்கேயாவது போய் உதைப்பட்டால் ஒழிய அவர்கள் மாற மாட்டார்கள். ఎక్కడన్నా వెళ్ళి వాళ్ళ దెబ్బలు తింటే గానీ వాళ్ళు మారరు. When you are in boardings, போர்டிங்களில் இருக்கும் பொழுது, బోర్డింగ్ లో ఉండేటప్పుడు we come under some discipline. அங்கே சில ஒழுங்குகளுக்குள் வருகிறோம். ఒక క్రమంలోకి వస్తాము. Other people at the small age, they think they can do anything they like. சிலர் சிறு வயதிலே கூட தாங்கள் எதுவும் நினைத்ததை செய்யலாம் நினைக்கிறார்கள். కొంతమంది చిన్న వయసులోనే వాళ్ళు తలుచుకున్నదంతా చేయొచ్చు అనుకుంటారు. Till they get a beating from somebody. யாரிடத்துல இருந்தால் அவர்கள் உதவி வருவரை அப்படிதான் நினைப்பார்கள். ఎవరి దగ్గర నుంచి తన్నులు తినేంత వరకు అలా అనుకుంటా ఉంటారు. There was a man in a place in Ceylon. சிலான்லே நாங்கள் இருந்த இடத்துல ஒருவன் இருந்தான். సిలాన్ లో ఒక స్థలంలో ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు. Always he'll be like this, அவன் எப்பொழுதும் நெஞ்சு தள்ளி கொண்டு தான் இருப்பான். ఎప్పుడు ఇలాగే చాలా గర్వంగా ఉంటాడు. He won't talk normally. சும்மா பேச மாட்டான், குத்திட்டு தான் கேட்பான். எப்படி మామూలుగా మాట్లాడుకనే ఇలా పొడుస్తూనే మాట్లాడతాడు. At that time, அந்த சமயத்தில் ఆ సమయంలో he was staying next to my house. அவன் என்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுல இருந்தான். మా ఇంటి పక్కన ఉండేవాడు. So when I came to that house, நான் அந்த வீட்டுக்கு வந்த பொழுது, నేను ఆ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు அங்க இப்படிதான் சொல்லிட்டே இருப்பான். இப்படி எருமை காட்டுவான். ఇలా అంటూ ఉంటాడు. என்ன கண்டோட இப்படிதான். என்னை பார்த்த உடனே என்ன அப்படி நெஞ்சு தள்ளிட்டு காட்டுவான். నన్ను చూసిన అంటే అలా ఉండేవాడు. நெஞ்சு இப்படி இருக்கும், தள்ளிக்கிட்டு இருக்கா. கொண்டு ஒரு கைக்குட்டை ரெண்டு வச்சிருவான். உள்ளே கைக்குட்டை வச்சிருப்பாங்க. ரெண்டு பாக்கெட்ல கைக்குட்டை வச்சுட்டு பெருசா காட்டுவான். நெஞ்சு இருக்கு, நெஞ்சு ரொம்ப பெருசா இருக்க மாதிரி காட்டுவான். చాలా పెద్దగా ఉన్నట్టు అలా చేతి గుడ్లన్నీ పెట్టుకుని చూపించేవాడు. And one day, ஒரு நாள், ఒక రోజు, there was the weightlifting champion in Ceylon. சிலான்ல அங்கே பளுதூக்கும் பைல்வான் ஒருவர் இருந்தார். సిలాన్ లో ఒక పైల్మాన్ ఉన్నాడు. We came to my next house. அடுத்த வீட்டுக்கு வந்தார். అతను నా ఇంటి He stayed there. அங்கே தங்கி இருந்தார். వచ్చి అక్కడే ఉన్నాడు. And he was my friend. அவர் என்னுடைய நண்பன். అతను నా స్నేహితుడు. அப்ப இவன் நெஞ்ச தள்ளிட்டு வரும்போது, இவன் இப்படி நெஞ்சு தள்ளிட்டு வரும்போது, ఇతను ఈ విధంగా గర్వంగా వచ్చేటప్పుడు, in front of him also you are doing that. அவர் அந்த weight lifting champion முன்னாலே அப்படிதான் போனான். ఆ ఛాంపియన్ ముందు కూడా అతను ఈ విధంగా నడుస్తా ఉన్నాడు. Then one day even standing there, ஒரு நாள் நான் அங்க நின்று கொண்டிருந்த பொழுது, ఒక రోజు నేను అక్కడ నిలబడి ఉన్నప్పుడు, இவன் நல்ல மசில்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு, அவரை நின்று கொண்டிருந்த பொழுது உங்களுக்கு நல்ல தசைகள் இருக்கிறேன்னு இப்படி குத்துனா போய், మీకు మంచి శరీరం ఉంది నేను అలా చూపెట్టాను. இப்படி பிடிச்சிட்டு ஒரு அடி அடிச்சாங்க. அவனை பிடிச்சி தூக்கி ஒரு அடி அடிச்சாரு கீழே. అతన్ని పట్టి లేవనెత్తి కింద ఒక దెబ్బ వేస్తాడు. மசில்ஸ் இருக்கு பாத்தியாடி? மசில் எப்படி இருக்கு பாத்தியா? నా శరీరం ఎలా ఉందో చూసావా? அடி சரியான அடி, முதுகுல எல்லாம். முதுகுல எல்லாம் சரியான அடி. అతని వీపులంతా మంచి దెబ్బలు. அவன் என்னப்பா நெஞ்சு தள்ளினத இப்ப என்ன what happened to your chest? என்ன உன்னுடைய மார்பு தள்ளி நெஞ்சு தள்ளிட்டு என்னாச்சு? ఇలా నువ్వు నడిచేవాడి కదా, అప్పుడు ఏమైందని అడిగాను. தூக்கி எறிஞ்சிட்டு பந்த போல எரிஞ்சிட்டானே. ఒక బంతిలా I thought I was a very strong man. நான் ரொம்ப பலசாலின்னு நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். నేను చాలా బలశాలి అని అనుకుంటా ఉన్నాను. But this fellow threw in the air. இவன் என்ன அப்படியே மேல தூக்கி போட்டானே. కానీ ఇతను నన్ను గాల్లో తేలేశాడు. எப்போ சரியான ஆளா இருக்கானே, சரியான ஆளா இருக்கான், సరైన మనిషిలాగా ఉన్నాడు. அது பிறகு கைக்குட்டை கிடையாது, அது பிறகு கைக்குட்டை எல்லாம் எடுத்துட்டான். ఆ తర్వాత చేతి గుడ్డలన్నీ நெஞ்சு తీసేశాడు. சாதாரணமா ஆயிட்டு. நெஞ்சு சாதாரணமா இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. సాధారణంగా ఉండేవాడు. And that fellow told, அவன் சொன்ன அந்த ஆள் சொன்னார், ఆ మనిషి చెప్పాడు, இவன் நெஞ்சு தள்ளிட்டு எங்க போனாலும் எலும்பு முறிப்பேன். இனிமே நீ நெஞ்சு தள்ளிட்டு எங்க போனாலும் எலும்பை முறிப்பேன். ఈ విధంగా నువ్వు ఎక్కడైనా నడిచినా నీ ఎముకలన్నీ విరగొడతానని చెప్పాడు. ஒரு வீட்டையே மாத்திட்டு போயிட்டான். பிறகு அவன் வீட்டையே காலி பண்ணிட்டு வேற இடத்துக்கு போயிட்டான். ఆ తర్వాత ఇల్లే మార్చేసి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోయాడు.
woodpecker మరంగొత్తి ఈ చెకుముకి పిట్ట will peck every tree. எல்லா மரத்தையும் கொத்தும். ప్రతి వృక్షాన్ని అలా పొడుస్తూ But it ఉంటది. pecks the banana tree. ஆனா இந்த வாழை மரத்தை கொத்தும் போது కానీ అరటి చెట్టును అలా చేసేటప్పుడు நேர் உள்ள போயிடும். அந்த அழகு உள்ள போய் மாட்டிக்கிடும். దాని ముక్కు దాంట్లో వెళ్ళి తగులుకుంటది. ஒரு எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டம் முறிஞ்சாலும் முறிஞ்சிருமோ. அழகு ஒருவேளை அதை வெளியே எடுக்கும் போது முறிஞ்சாலும் முறிந்து விடும். ఆ తర్వాత అది బయట తీసుకోలేదు, తీసుకున్న అలా విరిగిపోతా ఉంటది. So like that. அந்த விதமாக అదే విధంగా Sometimes, சில சமயங்களில் కొన్ని సమయాల్లో one fellow must have come from the jungles. ஒருவன் எங்கேயாவது காட்டில இருந்து வந்திருப்பான். ఒక మనిషి ఎక్కడ అడవుల్లో నుంచి వచ్చింటాడు. வந்திருந்தோன்னு அவன் நினைச்சுவான், டேய் நான் யார் தெரியுமா ఇక్కడ వచ్చినట్టు నేను ఎవరు తెలుసా అలా అంటుంటాడు. ஒரு கடவுளே பார்த்து முக்கிய ரொட்டி ஆக்கிறாரு. கடவுளே பார்த்து அவன் மூக்கு ரொட்டி ஆக்கிறாரு. ఆ తర్వాత దేవుడే చూసి అతని ముక్కుని చపాతి చేసేస్తాడు. அடிபட்டு மூக்குற வந்து அவர் சண்டியங்கலாம், இது கீழே விழுந்து மூக்கு போச்சு. ஒருத்தன் அடிச்சு மூக்குனாலும் கொஞ்சம் நான் அவன் அடிச்சுட்டான் எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்குமோ சொல்லலாம். இது அப்படி இல்லை, ஆனா தானே அடிச்சு கொண்டு கீழே விழுந்து மூக்கு ரொட்டியாரு. ఎవరన్నా కొడితే అలా కొట్టారు అలా అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు, కానీ ఇది వాళ్ళంతటా వాళ్ళే పడిపోయి ముక్కు చప్పగా అయిపోతుంది. కాబట్టి we must understand that there is something mysteriously will act on people's lives. ஜனங்களுடைய ஜீவிதத்திலே ரகசியமாக ஏதோ வந்து கிரியை செய்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். జనుల జీవితాల్లో ఏదో ఒక అతీత శక్తి అలా క్రియ చేస్తుందని మనం తెలుసుకోవాలి. All things happen together for good to them that love God and called according to his purpose. Romans 8. அந்தியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய், தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு, யாரில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு, பிசாசில் அன்பு கூறுவர்களுக்கா, தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். சகலமும் సమస్తము మంచిగా జరుగుతుంది. ஒரு வயிற்று வந்தாலும் அதுல ஒரு நன்மை இருக்குன்னு நினைக்கணும். வயிற்று வலி வந்தாலும் அதுல நன்மை இருக்கிறது. ఒక కడుపు నొప్పి వస్తే కూడా దాంట్లో మంచి ఉంటది. எங்க I remember one time in football. ஒரு சமயத்திலே கால்பந்து ஆட்டத்திலே, ఒకసారి కాలుబంతి ఆటలో, that day when I played football I got hurt in my leg. அன்றைக்கு நான் கால்பந்து விளையாடும் பொழுது எனக்கு காலில் அடிபட்டு விட்டது. ఆ రోజు నేను పంచి ఆట ఆడేటప్పుడు నా కాలు దెబ్బ తగిలింది. I wanted to go to an excursion the next day. அடுத்த நாள் நான் உல்லாச பயணம் செல்ல வேண்டும் என்று இருந்தேன். ఇంకో రోజు నేను ఆ రోజు నేను మరుసటి రోజు ఎక్స్కర్షన్ పోవాలనుకున్నాను. But because my getting hurt, ஆனால் காலில் அடிபட்டு விட்டதனால் ఈ కాలు దెబ్బ తగిలింది దానివల్ల I had to cancel that picnic. நான் அங்கே பிக்னிக் போவதை ரத்து செய்ய வேண்டியதாயிற்று. ఆ పిక్నిక్ పోకుండా మానుకోవాల్సి వచ్చింది. I was very unhappy. எனக்கு நான் ரொம்ப அதை குறித்து துக்கப்பட்டேன். అందువల్ల చాలా బాధపడ్డాను. Why I should suffer like this? ஏன் இந்த விதமாக நான் போக முடியாமல் இருக்க வேண்டும் என்று. ఎందుకు ఈ విధంగా నేను బాధపడాలని. But the fellows who went to the picnic, ஆனால் பிக்னிக் போனவர்கள், కానీ పిక్నిక్ పోయిన వాళ్ళు, they went to take a bath in a lake. அவர்கள் ஒரு குளத்திலே குளிக்க சென்றார்கள். ఒక చెరువులో స్నానానికి వెళ్లారు. All the 3 boys went under the water and died. 3 பையன்களும் தண்ணீருக்குள்ளே மூழ்கி இறந்து விட்டார்கள். ముగ్గురు అబ్బాయిలు నీళ్ళలో మునిగి చనిపోయారు. But I always go as 4 people. நாங்கள் 4 பேரும் எப்பொழுதும் சேர்ந்தேதான் போவோம். మేము ఎప్పుడు నలుగురం చేరే వెళ్ళేవాళ్ళం. Because of this hurt, I did not go with them, and if I had gone with them, I would have gone in the water. கால்பந்தில அடிபட்டதனாலே நான் அவர்களோட போக முடியாமல் போயிட்டு, அவர்களோட போயிருந்தால் நான் தண்ணீருக்குள்ளே போயிருப்பேன். ఈ కాలి దెబ్బ వల్ల నేను పోలేకపోయాను. ఒకవేళ పోయి ఉంటే వాళ్ళతో పాటు నేను చనిపోయేవాడిని. That is why if you call according to the purpose of God, all things, பாருங்க என்ன போட்டுருக்கு, all things, எல்லாம் நன்மைக்கு ஏதுவா நடக்கிறது. தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டிருந்தால் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவா நடக்கிறது. దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుతున్నవి. Not for the other people. மற்றவர்களுக்கு அல்ல. ఇతరులకు కాదు. Those who have been created before the foundation of the world. உலகத்தின் அஸ்திபாரத்துக்கு முன்னதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, లోక పునాదికి ముందు సృష్టించబడ్డ వాళ్ళకు, There is no accident. அங்கே எதேச்சையாக எதுவும் நடக்கிறதில்லை. వాళ్ళకు ఆకస్మికంగా ఇది జరగదు. It's under the plan of God. எல்லாம் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி தான் நடக்கிறது. సమస్తం దేవుని చిత్త ప్రకారమే జరుగుతుంది. You know that day that brother was like dead man. அந்த சகோதரன் ஒருவர் மரித்து போனவர் போல இருந்தார். ఆ రోజు ఆ సహోదరుడు చనిపోయిన మనిషిలాగా పడిపోయాడు. So people came running that he is dead. எல்லாரும் வந்து அவர் இறந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னார்கள். అందరూ వచ్చి అతను చనిపోయాడని చెప్పారు. The hands are all been tightened. அங்கே கைகள் எல்லாம் இறுகி போய்விட்டது. இழுத்தா வரமாட்டேங்குது. చేతిలో అంతా కూడా చాలా గట్టిగా అయిపోయింది. లాయితే కూడా రావడం లేదు. So எல்லாம் செத்த மாதிரி போட்டாங்க. செத்த மாதிரி போட்டு விட்டார்கள். చనిపోయినట్లు వేసేసారు అందరూ. So we put them in the mandapam. அவர் மண்டபத்திலே வைத்திருந்தது. మండపంలో పెట్టారు. Prayed. நான் ஜெபித்தேன். నేను ప్రార్థన చేశాను. So I told he'll get up and go, he'll get up. அவர் எழுந்து விடுவார் என்று சொன்னேன். అతను లేస్తాడని నేను చెప్పాను. And that he, about in the afternoon he was walking. மத்தியானத்திலே அவர் நடந்து ఆ கொண்டிருந்தார். మధ్యాహ్నం ఆయన నడిచిపోతున్నాడు. So no, we thought he will die. அவர் மரித்து போவார் என்று நினைத்தோம். అతను చనిపోతాడని అనుకున్నాము. But if he really believe the message, he can't die. ஆனால் அவர் உண்மையாகவே செய்த விசுவாசித்திருந்தால் மரிக்க முடியாது. అతను నిజంగా సందేశం నమ్మినట్లయితే That doesn't mean that you won't become sick. அப்படி என்றால் நீங்கள் வியாதிப்பட மாட்டீர்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல. అంటే మీకు వ్యాధులు రావని అర్థం కాదు. God will
prepare us for that glorification. தேவன் மகிமைக்கான நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவார். దేవుడు మహిమ కోసం మనల్ని సిద్ధపరుస్తాడు. He is to take all our pride away. நம்முடைய பெருமை எல்லாம் அவர் எடுக்க வேண்டும். మన గర్వాలంతా ఆయన తీసేస్తాడు. Those who have the fruit of the spirit, they'll go in glory. ஆவியின் கனி உள்ளவர்கள் மகிமையிலே செல்வார்கள். ఆత్మ ఫలం ఉన్న వాళ్ళు మహిమలో వెళ్తారు. Not the gifts of the Holy Ghost. பரிசுத்தாவின் வரங்கள் உள்ளவர்கள் அல்ல. పరిశుద్ధాత్మ వరాలు కలిగిన వాళ్ళు You have the fruit of the spirit of God. ஆவியின் கனி உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். దేవుని ఆత్మ ఫలం మీలో ఉండాలి. So you search your heart and see whether you have the fruit of the spirit. உங்கள் இதயத்தை ஆராய்ந்து ஆவியின் கனி உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்று பாருங்கள். ఆత్మ ఫలం మీలో ఉందని మీరు మీ హృదయాలను శోధించి చూసుకోండి. Many people did not come here for prayer or anything. They just came here to just to be in the ashram. அநேகர் இங்கே ஜெபத்திற்காக வராமல் சும்மா ஆசிரமத்தில் இருக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். చాలా మంది ఇక్కడ ప్రార్థనకు దానికి రాకుండా ఊరికి ఆశ్రమంలో ఉండడానికే వచ్చారు. You will be terribly disappointed very soon. நீங்கள் கூடிய சீக்கிரத்திலே மிகவும் ஏமாற்றம் அடைவீர்கள். మీరు త్వరలో చాలా ఏమరిపోతారు. You tell your children, I see the fathers, even the children are sleeping, they don't wake them up, They think the children can sleep. பிள்ளைகள் தூங்கினால் அங்கே பெற்றோர்கள் எழுப்பி விட மாட்டேங்கிறார்கள். பிள்ளைகள் தூங்கட்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். పిల్లలు నిద్రపోతే తల్లిదండ్రులు లేపను కూడా లేపరు, నిద్రపోనిలా అనుకుంటారు. But when we were there, we used to take the children even in sleep and put him in the center and shout and praise so that they'll automatically get up. நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு அங்கே ஜெபத்திலே வைத்திருப்போம். அங்கே சத்தம் போட்டு ஸ்தோத்திரிக்கும் பொழுது அவர்களே எழுந்திருப்பார்கள். కానీ మేము చిన్న పిల్లల్ని మధ్యలో తీసుకొని చేసి వాళ్ళు ఎక్కువగా స్తోత్రం చేసినప్పుడు వాళ్ళు లేచిపోతారు. So when David went there, దావీదు అங்கே சென்ற பொழுது దావీదు అక్కడ పోయినప్పుడు the leader, அந்த தலைவன், నాయకుడు, what do the people talk? ஜனங்கள் என்ன பேசினார்கள்? ఇప్పుడు జనులు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? David's wives they took away. தாவீதுடைய மனைவிகளை அவர்கள் கொண்டு போய் விட்டார்கள். దావీదు భార్యలను కూడా తీసుకెళ్లిపోయారు. And 5th verse, 5వ வசனம், 5వ వాక్యం, 4వ வசனம். 4. அப்பொழுது தாவீதும் அவனுடைய ஜனங்களும் அழுகிறதற்கு தங்களில் பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்கள். ఇక ఏడ్చుటకు శక్తి లేకపోనంత బిగ్గరగా ఏడ్చిరి. தோத்திரம் பண்றதுக்கு பலன் இல்லாமனாலும் அவன் பலன் இருந்தாலும் தோத்திரம் பண்ண மாட்டான். బలం ఉంటే కూడా స్తోత్రం వేరు. அவன் பொண்டாட்டி போயிட்டா எங்கேயாதுன்னா భార్య ఎక్కడికైనా వెళ్ళిందంటే எப்படி அழுவான்? ఎలా ఏడుస్తాడు? பலன் இல்லாம போக வரைக்கும் அழுவானா. ఏడ్చుటకు శక్తి లేకపోనంత బిగ్గరగా ఏడ్చినాడు. The wives are all taken away. மனைவிகள் எல்லாம் சிறைபிடிக்கப்பட்டு கொண்டு போகப்பட்டார்கள். భార్యలందరూ చెరలో తీసుకెళ్లిపోయారు. எப்பமாவது ஆம்பளை அழ பாத்திருக்கீங்களா? ஆம்பளை அழகு பாத்திருக்கீங்களா? ఎప్పుడైనా పురుషులు ఏడవడం చూసారా? அழமாட்டான். அழமாட்டான். మామూలుగా ఏడ్చరు. பொண்டாட்டி போயிட்டுனா மனைவி போய்விட்டால் భార్య ரெண்டு காலத்துக்கு அழுவான். நல்ல வேலை போனான்னு அழுவான், ஒருவேளை நல்ல வேலை போனான்னு அழுவான், ఒకవేళ మంచిదానికి వెళ్ళిందని ఏడుస్తాడు, போயிட்டாலேன்னு அழுவான், இல்ல போயிட்டாலே என்று அழுவான். లేకుంటే పోయిందని இங்க ఏడుస్తాడు. தாவீது என்ன செய்றான்? தாவீது என்ன செய்கிறான்? దావీదు ఏం చేస్తున్నాడు? சத்தம் போட்டு அழுறாங்களா, ஐயோ என் பொண்டாட்டியே பிடிச்சிட்டு போயிட்டானே, బిగ్గరగా నా భార్యను என் பிள்ளைகளை கொண்டு போயிட்டானேன்னு பெலன்ல போவதுக்கு அழுறாங்களா. నా పిల్లల్ని తీసుకెళ్లారని శక్తి లేకపోయినంత వరకు ఏడుస్తున్నారు. So if you are praising God, you must praise till you have no strength. அவ எங்கள் தேவனை துதிக்கும் பொழுது பலன் இல்லாமல் போக வரைக்கும் அந்த மட்டும் துதிக்க வேண்டும். మీరు దేవుని స్తుతించేటప్పుడు కూడా ఆ శక్తి లేకపోయేంత వరకు స్తుతించాలి. That's why they say marriage is made in heaven. அதுதான் விவாகங்கள் பரலோகத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். అందుకే వివాహాలు పరలోకంలో నిశ్చయించబడ్డాయని చెప్పారు. I got a friend. எனக்கு ஒரு நண்பர் சிநேகிதன் சொன்னான். నాకు స్నేహితుడు ఉన్నాడు. He used to go and ask, உனக்கு என்ன பெண் பார்க்கலையான்னு. உனக்கு பெண் பார்க்கலையான்னு அவனத்துல போய் கேட்பேன். నీకు ఇంకా అమ్మాయిని చూడలేదని అడిగేవాడిని. எனக்கு பெண்ணுன்னா சுண்டுனா ரத்தம் வரணும், அப்படி வெள்ளைன்னு இருக்கணும். எனக்கு அப்படி சுண்டுனா ரத்தம் வர மாதிரி வெரி ஒயிட் கேர்ள் சிகரெச்சவேன்னு இருக்கணும்னு சொல்லுவான். ఇలా గిచ్చితే రక్తం రావాలి, అంత తెల్లగా ఉండాలని చెప్పేవాడు. அவனுக்கு கிடைச்சது கரிமுண்டம், அதான் இந்த சாதாரண கருப்பு இல்ல. అతనికి దొరికింది మామూలు నల్లటి అమ్మాయి కాదు, చాలా నల్లటి అమ్మాయి. அப்ப என்கிட்ட சொல்றான், என்ன சொல்லுகிறான்? అప్పుడు నాతో చెప్పాడు, நான் என்னெல்லாம் நினைச்சு கோட்டை கட்டியிருந்தேன், கோட்டையெல்லாம் உடஞ்சு போச்சு. నేను ఏమంతా అనుకోని కోట్లు కట్టాను కానీ అన్ని పోయింది. இது பார்த்தா இந்த மாதிரி கருப்பு நீ எங்கேயாவது பார்த்திருக்கியாடா? அவன் என்கிட்ட சொல்றான், இந்த மாதிரி கருப்பு எங்கேயாவது நீ பார்த்திருக்கியா? ఇటువంటి నల్లటిదనం నువ్వు ఎక్కడన్నా చూసావా నన్ను అడిగాడు. இல்ல இது எப்படி கருப்புன்னா, பனைமரத்துல தண்ணி பட்டா எப்படி இருக்கும் கருப்பு. அவன் சொல்றான், ఇది ఎటువంటి నలుపు అంటే తాటి చెట్టు మీద నీళ్లు పడితే ఎంత నల్లగా ఉంటుందో అటువంటి నలుపుని చెప్పాడు. ஆனால் కానీ அவட்ட தங்கமான குணம், కానీ మంచి గుణం ఉంది అమ్మాయి దగ్గర. வெள்ளை கிட்ட குணம் இருக்காது, கருப்பு கிட்ட குணம் இருக்கும். తెల్లటి వాళ్ళ దగ్గర గుణం ఉంటది కానీ నల్లటి అమ్మాయిల దగ్గర గుణం ఉంటది. அதனால we can't, when we are two souls are getting united is not easy. ரெண்டு ஆத்மாக்கள் இணைவது என்பது அது எளிதான காரியம் அல்ல, சுலபமானதல்ல. రెండు ఆత్మలు ఐక్యత పొందుకోవడం అనేది చాలా తేలిక కాదు. After years only you will know what that love is. அதிக வருடங்களுக்கு பிறகுதான் இந்த அன்பு என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியும். కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాతే ఆ ప్రేమ ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది. அன்பு இப்படி இல்ல, பார்த்தவனே என்ன அழகா இருக்க, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், காதல். அன்பு என்றால் இப்படி காதல் என்று கண்டவுடன் காதல் அல்ல. ఇలా చూసిన వెంటనే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పడం కాదు. அது வேலையை முடிச்ச பிறகு காதல் போயிடும்.
அது வேலை முடிஞ்ச பிறகு காதல் ఆ போயிடும். పని పూర్తయిన తర్వాత ఆ ప్రేమ పోతుంది. Then she will be like a prostitute. அவள் அப்புறம் வேசி மாதிரி தான் இருக்கணும். ఆ తర్వాత ఆమె వేసిలాగా ఉంటది. But a real love is cultivated. உண்மையான அன்பு அது அது விருத்தி செய்ய வேண்டும். விருத்தி செய்யணும். నిజమైన ప్రేమ అలా వృద్ధి చెందాలి. Even from small age, சிறு வயதிலிருந்து చిన్న వయసు నుండే you can have a deep spiritual love. ஆழமான ஆவிக்குரிய அன்பு உங்களுக்கு இருக்க முடியும். లోతైన ఆత్మీయ ప్రేమ మీకు ఉండొచ్చు. That's why it says, அவைதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. అందుకే చెప్పబడింది கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு ஒன்றும் பிரிக்க முடியாது. கிறிஸ்தேசின் அன்பை விட்டு ஒன்றும் பிரிக்க முடியாது என்று. క్రీస్తు యేసు ప్రేమ నుంచి ఏది వేరు చేయలేదని. So when we cultivate our love, நம்முடைய அன்பை நாம் விருத்தி அடைய செய்யும் பொழுது ఆ ప్రేమను అభివృద్ధి చేసేటప్పుడు love for God, தேவனுக்குரிய அன்பை దేవుని గురించిన in ప్రేమ the beginning it is difficult. முதலாவது அது கடினமாக இருக்கும். మొదట్లో చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. I was a normal person like you. நான் உங்களைப் போல சாதாரணமானவராக இருந்தேன். నేను మీలాంటి సాధారణమైన మనిషిగా ఉన్నాను. Only at 9 o'clock I'll get up. காலையில் 9 மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பேன். పొద్దుట 9 గంటలకి లేచేవాడిని. And was very lazy. மிகவும் சோம்பேறியாக இருந்தேன். చాలా సోమరిగా ఉన్నాను. If anybody comes, யாராவது வந்தால் ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే எனக்கு டயர்டா இருக்குடா. எனக்கு களைப்பா இருக்கு. నాకు ஒரு అలసటగా வேலையும் ఉండేది. செய்யாமலே டயர்டா இருக்கும். ஒரு வேலையும் செய்யாமலே களைப்பாக ఒక இருக்கும். పని చేయకుండానే అలసటగా ఉండేది. And won't move easily. எளிதாக ஒரு இடத்தை விட்டு அசைய மாட்டேன். చాలా తేలిగ్గా ఇంట్లో నుంచి కదలను. There was another fellow with me who will be worse than me. என் கூட இன்னொருத்தர் தான், அவன் என்னோட மோசம். నాతో కూడా ఇంకొకటి ఉన్నాడు, అతను నాకన్నా మొత్తం. கிளம்புனா ஏய் பாண்டி எலும்புடா. పాండి లే అంటే ఊ అంటుంటాడు. என்னடா பாண்டி எலும்பு? ఏరా పాండి లే అంటే நான் எழும்பிட்டேன் ఇదో లేచేస్తాను சொல்லிட்டே இருப்பான். அங்கதான் படுத்துடணும். చెప్తూనే ఉంటాడు, ఆడే పడుకొని ఉంటాడు. டேய் நேரம் ஆயிட்டுடா. సమయం అయిపోయిందంటే ஏன்டா துள்ளுறா, ஏன் அவசரப்படுறா? இந்த உலகமா முடிய போகுது, மெதுவா எழும்போண்டா. ఎందుకంత అవసరం, ఈ లోకం మునిగిపోతుందో మెల్లగా లేస్తాం ஏதோ చెప్పేవాడు. உலகம் முடிய போகுதுல அந்த சொல்லிட்டு அடக்க. மணி இப்ப தான்டா 10 ஆகுது. 12 மணி சாப்பிட எழுமுனா போதாது. లోకం మునిగిపెట్టట్లు ఇందుకు లేపుతున్నా, ఇప్పుడే కదా 10 గంటలు అయింది, 12 గంటలకు లేచి భోజనం చేస్తే చాలదని చెప్పేవాడు. இப்படிதான் நாங்களாம் இருந்தோம் உங்களை போல. ఇదే విధంగా మేమంతా ఉన్నాం. சித்தம் பிரபு சொல்லிக்கிட்டே தூங்குவோம். చిత్తం ప్రభు చెప్తూనే నిద్రపోయేవాళ్ళం. ஆனா కానీ கடவுள் எங்களை ஒரு வேலையில கொண்டு போட்டாரு. దేవుడు నన్ను ఒక పనిలో తీసుకెళ్లేశాడు. அன்று ஜூ ఒక యూదుని కింద வேலை செய்வதற்கு கடவுள் வைத்தார். அவன் காலையில 6 மணிக்கு வேலை, పొద్దుట 6 గంటలకే పనికి వస్తాడు. 5 மணிக்கே வந்துடும் ஆபீஸுக்கு விடிய காலம். అతను పొద్దుట 5 గంటలకు ఆఫీస్కి వచ్చేస్తాడు. So at 5 o'clock when he comes, 5 மணிக்கு அவர் வரும்பொழுது 5 గంటలకు అతను వచ్చేటప్పుడు he'll be watch and see who is coming at 6. யார் 6 மணிக்கு வருகிறார் என்று பார்ப்பார். ఎవరు 6 గంటలకు వస్తారని చూస్తాడు. And then he'll go home, வீட்டுக்கு போய்விட்டு ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి come exact at 6 o'clock. 6 மணிக்கு சரியாக வருவார். సరిగ్గా 6 గంటలకు వస్తాడు. நாங்க முகத்த கழுவுற கூட டைம் இருக்காது, கழுவிட்டு இந்த கொம்பு கும்பெல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் கழுவிட்டு அப்படியே ஆபீஸ்க்கு சாப்பிடாம அவர் அங்க காலையில ஆபீஸ்க்கு வரணும். ఏం తినకుండా ఆఫీస్కి వచ్చేవాళ్ళం. அந்த யூதன் எப்படி வருவார்? ఆ యువతుడు ఎలా వస్తాడు? குட் மார்னிங் மிஸ்டர் லாரி, குட் மார்னிங். அந்த சீட்ல உட்கார்ந்துருக்கணும். அங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் காலை வந்தோன்னு சொல்லுவார், அவர் இருக்காரான்னு பாக்குறதுக்கு. పొద్దుట వస్తున్న ఒక్కొక్క సీట్లో చూసారు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాడు. ரூம் குட் மார்னிங் மிஸ்டர் வந்து பாப்பாரு குட் மார்னிங் மிஸ்டர் வர ஆள் இருக்காது. ఆ గదిలో వచ్చి ఇలా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పేటట్టు లోపల మనిషి ఉన్నాడు. வாட் இஸ் ராங் வித் தட் ஃபெலோ? அவனுக்கு என்ன கோளாறு? ఆ మనిషికి ఏమైంది? கூப்பிட்டுட்டாரு. கூப்பிட்டு விட்டு పిలిచి పంపిస్తాడు. சார் ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் சார். சார் நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன். నేను నిద్రపోతున్నాను సార్ అంటే, நாளைக்கு நீ தூங்குனா உனக்கு வேலை இல்ல. நாளைக்கு நீ தூங்கிட்டு லேட்டா வந்தா உனக்கு வேலை இல்ல. రేపు నువ్వు నిద్రపోయి లేటుగా వచ్చినావు నీకు పని ఉండదు. உடனே தூக்கலாம் போயிட்டு உடனே தூக்கம் போயிட்டு வேலை இல்லைங்க. అంతా పోయింది. வேலை இல்லன்னு சொல்றாங்க. పని లేదని చెప్తున్నాడు కదా. So I got the job like that. அந்த விதமாக வேலை கிடைச்சது எனக்கு. అటువంటి ఉద్యోగం నాకు దొరికింది. He'll come home at 12 o'clock in the midnight. ராத்திரி 12 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து మధ్యరాత్రి 12 గంటలకు ఇంటికి వచ్చి லாரின்னு கூப்பிடுவோம். லாரி என்று கூப்பிடுவார். 12 மணிக்கு. పిలిచేవాడు. 12 மணிக்கு 12 గంటలకు என்ன அங்க உள்ளவர் என்ன எழுப்பாரு, எழும்புடா 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 கூப்பிடாடா சூப்பன் கூப்பிடாடான்னா என்னடா அந்த அப்படி கூப்பிடான் 12 மணிக்கு. అప్పుడు కూడా ఉన్న అతను లేవు సూపు నుండి పిలుస్తున్నాడు అంటే ఎందుకు ఈ మనిషి ఈ మధ్యరాత్రిలో పిలుస్తున్నాడు అనేవాడిని. ரூமுக்கு போவேன். அண்ணன் ரூமுக்கு போவேன். ఆ తర్వాత గదికి He'll వెళ్ళేవాడిని. give me a dictation of the short and typewriting. அங்கே டைப் படிப்பதற்கு வேண்டிய காரியங்களை சொல்லுவார், குறிப்பெடுக்க வேண்டும் அதை. అక్కడ టైప్ కొట్టడానికి కొన్ని విషయాలు చెప్తాడు, దాని గురించి 12 இருந்து ராத்திரி 12 இருந்து காலையில 5 மணி வரை. రాత్రి 12 నుంచి పొద్దుట 5 గంటల వరకు. அது 6 மணிக்கு அடிக்கணும். அதே 6 மணிக்கு டைப் படிக்கணும். అది 6 గంటలకు నేను టైప్ కొట్టాలి. ஆண்டவரே தெரியாம மாட்டிக்கிட்டேனே, ஆண்டவரே தெரியாம மாட்டிக்கிட்டேனே, ప్రభా తెలియకుండా వచ్చి తగులుకున్నాను. டக்கு அடிச்சுக்கிட்டு அந்த 2 மணிக்குள்ள கொடுத்துடணும். 2 மணிக்குள்ள கொடுத்துடணும். ఆ తర్వాత 2 గంటల లోపల ఇచ్చేయాలి. எடுத்துட்டு இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு கேட்டா அந்த 6 மணிக்கு கூடுவான் சாயந்தரம். இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னா திரும்ப சாயந்தரம் 6 மணிக்கு கூப்பிடுவார். సరే పని అయిపోయింది కదా రెస్ట్ తీసుకుందామంటే సాయంత్రం 6 గంటలకంతా పిలుస్తాడు. After some time I completely my laziness went away. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னுடைய சோம்பேறித்தனம் எல்லாம் போய்விட்டது. ఇలా కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత నా సోమర్తనం అంతా పూర్తిగా పోయింది. இந்த சோம்பேறி போயிட்ட சொல்லிட்டா அவங்க வீட்டுல போய் சொன்னா அது அவன் பித்த தேகம் அப்படித்தான் படுப்பான். இங்க வீட்டுல போய் சொன்னாலும் அவன் 2 உத கொடுத்தா புள்ளிய விளையாடுல தானே நினைக்கும் பிள்ளை.
ఇక్కడ ఎవరన్నా సోమరిగా ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చెప్తే అతనికి పైత్యం ఎక్కువ కాబట్టి అలా పడుకుంటాడు. சோம்பேறி யார் உண்டாக்குறது? யார் சோம்பேறியை உண்டாக்குறது? సోమరిని ఎవరు பெற்றோர்கள் தான் సృష్టిస్తారు? சோம்பேறிகளை உண்டாக்குற ஃபேக்டரி. பெற்றோர்கள் தான் சோம்பேறிகளை உண்டாக்குகிற தொழிற்சாலை. తల్లిదండ్రులు సోమరిని సృష్టించే కేంద్రంగా ఉంటారు. My brother Jesse was sleeping. என் சகோதரன் ஜெசியா தூங்கி கொண்டிருப்பார். నా తమ్ముడు చేసి నిద్రపోతా ఉంటాడు. ஏன்டா அவன் தூங்குறா? ஏன் தூங்குறான்னு போய் எழுப்புனா ఎందుకు ఇలా ஃபாதர் నిద్రపోతా will say, ஏன்டா எழுப்புற அவனை? என் தகப்பனார் அவனுக்கு பித்த சொல்வார், தேகம். அவனுக்கு பித்த தேகம், அவனை எழுப்பாத. ఎందుకు అతను పిత్త దేహం. లేపుతావు పైత్య దేహం కాబట్టి లేపొద్దని చెప్తాడు. பித்த தேகம் என்ன பண்ணு? அது அப்படித்தான்டா அவனுக்கு தூக்கம் வரும். பித்த தேகாரனுக்கு தூக்கம் வரும். అలా ఉండే వాళ్ళకి చాలా నిద్ర వస్తుందని చెప్పి అతను அவன் என்ன செய்வான்? உடனே அவன் என்ன செய்வார்? వెంటనే అతనేం చెప్తాడు, போங்க அண்ணே, போங்க என்னன்னு எனக்கு போங்க அண்ணே, உங்க ஜோலியை பார்த்து போங்க. మీ పని చూసుకుని వెళ్ళండి అతను నాన్న கோபத்தை உண்டாக்குறது இதெல்லாம். ఇదంతా కోపాన్ని కలగజేసేది. அதாவது இரிட்டேஷன் எவ்ரிதிங் இஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். எரிச்சல் மூட்டுகிற காரியங்கள் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் இருக்குது. ఇలా కోపాలు కలిగించే కార్యాలంతా ఈ లోకంలో ఉన్నాయి. அதான் சூலாயுதங்கிறது. அதுதான் சூலாயுதம். దాన్నే సూలాయుధం అంటారు. பலிகளை என்ன செய்யறது? குத்தி பலிகளை they have to அந்த மூணு அதான் வேலாயுதம் அவன் வச்சிருக்கான். இந்துக்கள் வேலாயுதம் எதுக்கு? ఆ వేలాయుధం అంటే ఆ త్రిశూలం అందుకే நீ சரியா வெந்திருக்கான்னு பாக்குறது. சரியா வெந்திருக்கிறேன்னு குத்தி பாக்குறது. నువ్వు సరిగ్గా కాలేవా లేదని పొడిచి చూడడానికి. If you are dead you won't move. நீ மரித்து போய்விட்டால் உனக்கு அசைய மாட்டாய். నువ్వు చనిపోయినట్లయితే నీలా If you are not dead வலிக்குதே வலிக்குதே. నువ్వు మరణించుకుంటే నువ్వు నొప్పిగా ఉందని చెప్తుంటావు. So like that இந்த விதமாக అదే విధంగా God will bring other people as சூலாயுதம். மற்றவர்கள் ஜனங்களை உனக்கு சூலாயுதமாக தேவன் கொண்டு வருவார். ఇతర జనులు నీకు త్రిశూలం లాగా దేవుడు తీసుకొస్తాడు. They will irritate us அவர்கள் நமக்கு கோபம் ஊட்டுவார்கள். అలా కోపాన్ని మనం and they will తెప్పిస్తాడు. tell something wrong to make us angry. நம்மை கோபப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது தவறான காரியத்தை சொல்வார்கள். మనలో కోపం రేపడానికి ఏదైనా తప్పైన కార్యం చెప్తుంటారు. நமக்கு நிதானம் இருக்கணும். நமக்கு நிதானம் இருக்க வேண்டும். మనకు నిదానం ఉండాలి. And if we don't have நிதானம் நிதானம் இல்லை என்றால் ఆ నిదానం లేకుంటే we'll go and keep on fighting with everybody. எல்லாரோடையும் சண்டை போட்டு தான் இருக்க வேண்டும். అందరితో దెబ్బలాడుతూనే ఉండాలి. But ஆனால் కానీ God is able to overcome. That's the human nature, but there's a godly nature. மனுஷிக இயல்பும் இருக்கிறது, தேவனுக்கேற்ற இயல்பும் இருக்கிறது. అలా మా కోప్పడేది మనిషి స్వభావం కానీ దాన్ని జయించేది దైవ స్వభావం. Then David goes and inquires from God. தாவீது போய் தேவனிடத்திலே விசாரிக்கிறான். దావీదు వెళ్ళి దేవుని దగ్గర అడుగుతున్నాడు. அதுக்குள்ள இவன் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? అప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు వీళ్ళిద్దరిని? 6 ఆరో వాక్యం. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him. ஜனங்க என்ன சொல்றாங்க? ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? జనులు ఏం எங்க చెప్తున్నారు? பொண்டாட்டி மாள் வரல, நான் தப்பால நாளைக்கு காலையில கல்லு தூக்கி எரிஞ்சு கொல்லணும். யார? தலைவன. మా భార్యలను తీసుకురాకుంటే రేపు పొద్దున ఇతను చెప్పేసేయాలని చెప్తున్నారు. தலைவனுங்கிறது அந்த தலைவனுங்கிறது லேசு இல்ல. தலைவன் என்பது லேசல்ல. నాయకుడు అనేది చాలా తేలిక కాదు. பெரிய தலைவர் எல்லாம் ஒரே நாள் ஓடிடுறான். பெரிய தலைவர்கள் ஒரே நாள்ல ஓடி விடுகிறார்கள். పెద్ద నాయకులంతా ఒకే రోజున பெரியவர పరిగెత్తుతారు. ராஜா. Many people try to say that they will do so many things. அநேகர் தாங்கள் அநேக காரியங்களை செய்ய போகிறோம் என்று சொல்வார்கள். అనేకులు తాము చాలా పెద్ద కార్యాలు చేస్తామని They చెప్తున్నారు. won't have the power to perform that. அதை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு சக்தி இருக்காது. కానీ దాన్ని చేయడానికి వాళ్ళకి శక్తి ఉండదు. Because the throne of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. When everybody want to stone him, எல்லாரும் அவனை கல்லறை வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது అందరూ అతన్ని రాళ్లతో కొట్టాలనుకున్నప్పుడు தாவீது என்ன சொல்றான்? தாவீது என்ன சொல்கிறான்? దావీదు ఏం చెప్తున్నాడు? தேவனாய் கர்த்தரை தவற விட மாட்டார். தேவனாய கர்த்தரை தவற விட மாட்டார். ప్రభుని He will దేవుని encourage himself. அவன் தன்னை தேவனாய கர்த்தருக்குள்ளே திடப்படுத்திக் கொண்டான். తను ప్రభుని అర్థం దేవుని என்ன? స్థిరపరుచుకుంటున్నాడు. அர்த்தம் என்ன? దానికి అర్థం ఏంటి? அவனுக்கு எது மேல நம்பிக்கை இருந்து? தேவன் ஆவி மேல நம்பிக்கை இருந்து. தேவனுடைய ஆவி மேல் அவனுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. దేవుని ఆత్మ మీద అతనికి నమ్మకం ఉండింది. தேவன் ஆவி போய் அவனோட கொல்ல விட மாட்டார். தேவனுடைய ஆவி அவர்களுக்குள்ளே போய் அந்த சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போனவர்களை கொல்ல விட மாட்டார் என்று. దేవుని ఆత్మ వాళ్ళ ప్రవేశించి వాళ్ళని చంపనీయకుండా చేస్తాడని చెప్పే నమ్మకం ఉండింది. You must understand, நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, మీరేం అర్థం చేసుకోవాలంటే if you want to have a victorious life in this world now, இப்பொழுது உங்களுக்கு ஜெயமுள்ள ஜீவியம் இருக்க வேண்டும் என்றால், ఈ లోకంలో మీకు జయకరమైన జీవితం ఉండాలంటే suppose you want to go to the office and nothing happens. நீங்கள் ஆபீஸ் போக வேண்டும் என்று ஒரு ஆபீஸ்ல ஒண்ணும் நடக்க மாட்டேங்குது. ஆபீஸ்ல ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது. ఒక ఆఫీస్ లో ఏం జరగనప్పుడు They are telling they are not passing some petition. அங்கே ஒரு காரியம் உங்களுக்கு ஆக வேண்டும், அவர்கள் அந்த காரியத்தை செய்யாமலே இருக்கிறார்கள். మీకు కావాల్సిన విన్నపాన్ని వాళ్ళు జరిగించకుండా ఉన్నప్పుడు What happens to us? நமக்கு என்ன நடக்கிறது? మనకేం జరుగుతుంది? We are defeated. நாம் அங்கே தோல்வி அடைகிறோம். మనం అక్కడ ఓడిపోతూ ఉంటాం. But bride has got power in the new name. ஆனால் மணவாட்டிக்கு புதிய நாமத்திலே வல்லமை இருக்கிறது. కానీ వధువుకు నూతన నామంలో శక్తి ఉంది. What should you do? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Andre, ஆண்டவரே, ప్రభువా, in your new name, உம்முடைய புதிய நாமத்தில் మీకు నూతన నామంలో please send the Spirit of the Lord into that man and change his mind. அந்த ஆள் குறிப்பிட்ட ஆளுடைய மனதில் தேவாவியை அனுப்பி அவனுடைய மனதை மாற்றும். ఆ మనుషుల్లో దేవుని ఆత్మను పంపించి అతని మనసు మార్చమని చెప్పాలి. அப்ப உடனே அங்கிருந்து இடி முழக்கெல்லாம் வராது. உடனே அங்கிருந்து இடி முழக்கெல்லாம் வராது. వెంటనే అక్కడ மின்னல் வராது, ஒண்ணும் வராது. மின்னலும் வராது, ஒன்றும் வராது. మెరుపులు అవి రావు.
Immediately the Spirit of the Lord goes there and he will change. உடனடியாக தேவாவி அங்கே செல்கிறது, அவன் அங்கே மாறி விடுகிறான். వెంటనే దేవుని ఆత్మ అక్కడ ప్రవేశించినప్పుడు అతను మారిపోతాడు. That is why when I went to Madras, even this time, I couldn't clear my customs. அவைதான் இந்த தடவை நான் சென்னை சென்ற பொழுது கூட கஸ்டம்ஸ்ல அங்கே ஜாமான்களை எடுக்க முடியவில்லை. అందుకే ఈసారి నేను మద్రాస్ పోయినప్పుడు కూడా కస్టమ్స్ లో నా పని పూర్తి కాలేదు. He said I must come after 1 week. நான் ஒரு வாரம் கழித்து தான் வர வேண்டும் என்று அங்கே உள்ள ஆள் சொல்லிவிட்டார். అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒక వారం తర్వాత రమ్మని చెప్పారు. அப்ப உட்கார்ந்துட்டு என்ன சொன்னேன்? நான் உட்கார்ந்து கொண்டு என்ன சொன்னேன்? అప్పుడు నేను కూర్చొని ఏం చెప్పాను? Spirit of the Lord get into that man and change his mind. தேவாவி அவனுக்குள் புகுந்து அவன் மனதை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னேன். దేవుని ఆత్మ అతనిలో ప్రవేశించి అతని మనసు మార్చమని చెప్పాను. 5 minutes later, 5 నిమిషం கழித்து 5 నిమిషాల తర్వాత you can get your things today and cleared. நீங்க உங்கள் ஜாமான்களை இன்றைக்கே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அவன் சொன்னான். మీ సామాన్లు మీరే ఈ రోజు తీసుకోవచ్చని అతను చెప్పాడు. So the Spirit of the Lord is very powerful. It can change even governments and big kings. தேவாவி மிகவும் வல்லமை உள்ளது, அது அரசாங்கங்களை ராஜாக்களை கூட மாற்ற முடியும். దేవుని ఆత్మ చాలా శక్తి కలదు కాబట్టి అది ప్రభుత్వాలని రాజులను కూడా మార్చగలదు. But having the power, but we are not using it. அந்த வல்லமை உடையவர்களாக அதை நாம் உபயோகிக்காமல் இருக்கிறோம். కానీ మనం ఆ శక్తిని పొందుకొని కూడా దాన్ని ఉపయోగించుకుంటా ఉన్నాం. We know the power, but we are weak. அந்த வல்லமை நம்ம அறிந்திருக்கிறோம், ஆனால் நாம் பலவீனர்களாக இருக்கிறோம். ఆ శక్తిని తెలుసు కానీ మనం బలహీనులుగా ఉన్నాం. We don't trust God. தேவனை நாம் நம்புவதில்லை. దేవుని మనం నమ్మడం What లేదు. God has spoken, it will come to pass. தேவன் பேசியது சொன்னது நிச்சயமாக அது நிறைவேறும். దేవుడు చెప్పింది తప్పక జరుగుతుంది. So the key for the power of God is தேவனுடைய வல்லமை பெறுவதற்குரிய திறவுகோல் என்னவென்றால் దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకునే దానికి దారి for the bride is a new name. மணவாட்டிக்கு புதிய நாமத்தில் இருக்கிறது. వధువుకు నూతన నామంలో ఉంది. That's why he said you can ask anything in my name. ஆகவேதான் என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதையும் கேட்டாலும் பெறுவீர்கள் என்று சொல்கிறார். అందుకే నా నామములో మీరు ఏదన్నా అడగొచ్చని చెప్తున్నాడు. So we have to the power has been given. அந்த வல்லமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆ శక్తి ఇవ్వబడింది. When the disciples were given power to cast out devils, சீஷர்களுக்கு பிசாசை துரத்த வல்லமை கொடுக்கப்பட்ட பொழுது శిష్యులకు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టే శక్తిని ఇచ్చినప్పుడు எல்லா பிசாசுகளையும் எல்லா பிசாசையும் துரத்த வல்லமை கொடுக்கப்பட்டது. అన్ని దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టే శక్తి ஆனா ఇవ్వబడింది. ஒரு பிசாசு துரத்த முடியல. ஆனால் ஒரு பிசாசை துரத்த முடியவில்லை. కానీ ఒక దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు. Then what did the Lord say? அப்பொழுது கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? అప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్పాడు? இந்த வகை பிசாசு ஜெபத்தினால உபவாசால வேற ஒண்ணும் போகாது. பிசாசு ஜெபத்தினால உபவாசனால முடிய வேற எந்த விதத்தினாலும் போகாது. ఇటువంటి దయ్యం ప్రార్థన వల్ల ఉపవాసం వల్ల గానీ వేరే దేని వల్ల పోతుంది. So we thought the devil in that man will go by fasting but actually God was meaning the devil in them. ஆனா அந்த அவனிடத்துல உள்ள பிசாசு உபவாசத்தினாலே போகும் என்று நினைத்தோம். ஆனால் அவர்களுக்குள்ளே இருந்த பிசாசு தான் அந்த உபவாசத்தினாலே போக வேண்டும் என்று இல்ல அவருக்குள்ள இந்த ஆட்களுக்குள்ள சீஷர்களுக்குள்ள பிசாசு இந்த வகை பிசாசு சீஷர்களுக்குள்ளே இருந்த அந்த பிசாசு தான் போக வேண்டும் என்று சொன்னார். ఆ దయ్యం పట్టుకున్న మనుషులని దయ్యం వచ్చి பிசாசு போக மாட்டேன்னு சொல்லுகிற அந்த பிசாசு பிசாசு போக மாட்டேன்னு சொல்லுகிறவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த பிசாசு అటువంటి దయ్యం பிசாசு போக மாட்டேன்னு சொல்லுகிற ஆளுகளுக்குள்ள இருக்க அந்த பிசாசு இந்த வகை பிசாசு பிசாசு போக மாட்டேன்னு சொல்லுகிற ஆட்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வகை பிசாசு. కానీ అతను చెప్పడం వచ్చి దయ్యం పోవడం లేదని ఎవరు చెప్తున్నారో వాళ్ళలో ఉండే దయ్యాలు వచ్చి ప్రార్థనలో உபவாச ஜெபத்தாலும் வேற ஒன்னையும் போகாதுன்னு உபவாச ஜெபத்தினாலும் வேற ஒன்னாலும் போகாதுன்னு சொல்கிறார். ఉపాసం వల్ల ప్రార్థనలో పోదని చెప్తున్నాడు. அப்ப அர்த்தம் என்ன? இவன் தின்னுட்டு சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். இவர்கள் சாப்பிட்டுட்டு சும்மா இருக்கிறார்கள். பிரைஸ் லார்ட் போட்டுக்கிட்டு తిని ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పుకుంటూ కూర్చున్నాడు. பிசாசு விரட்டிட்டு அலையறான். பிசாசு விரட்டிட்டு அலையறாங்க. అలా దయ్యాలు వెళ్ళగొడుతున్నారు. So he said you fast and pray the devil will go. Your devil will go. நீங்கள் உபவாசித்து ஜெபியுங்கள் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிசாசு போகும் என்று சொல்கிறார். మీరు ఉపాసం చేసి ప్రార్థన చేయండి అప్పుడు మీలో ఉండే దయ్యం పోతుందని చెప్తున్నాడు. So they wanted to stone him but he was not discouraged. இங்கே எந்த நம்பிக்கை இருக்கு? தேவனா கர்த்தர் அவருடைய ஆவினால எனக்கு இதை விட மாட்டார். தேவனாய கர்த்தரோட ஆவினால எனக்கு இது நேரிட விட மாட்டார் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு இருக்கிறது. ప్రభువైన దేవుడు తన ఆత్మ వల్ల జరగకుండా నాకు చూస్తాడనే నమ్మకం అతనికి ఉంది. அவன் உடனே ஆண்டவரிடம் போய் கேக்குறான். நான் உடனே ஆண்டவரிடம் போய் கேட்கிறான். వెంటనే ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు. சரி அந்த பட்டாளத்து பின்னால போட்டுமா? நான் அந்த பட்டாளத்து பின்னால் போட்டுமா? ఆ సేనను వెంబడించిన పోదునని అడుగుతున్నాడు. Shall I overtake them? நான் அவர்கள் அந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா? அதை பிடிப்பேனா? నేను ఈ దండను తరిమిన ఎడల వారిని కలుసుకుందునా? Pursue. அவர் அதை பின்தொடர். తరమని చెప్తున్నాడు. Thou shalt surely overtake them and without fail recover all. அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வா என்றார். నిశ్చయంగా నీవు వారిని కలుసుకొని తప్పక నీ వారినందరినీ దక్కించుకుందామని సెలవిచ్చాను. But people are tired. 200 people stayed at home. ஆனால் ஜனங்கள் அங்கே விடாய்த்து போய் 200 பேர் அங்கே ஆற்றண்டையில் நின்று விட்டார்கள். జనులు అక్కడ అలసిపోయినందువల్ల 200 మంది వెనక్కి పోయారు. So you can understand here. இங்கே நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம். ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. He didn't lose one thing, recovered all. அங்கே ஒரு காரியத்தை பொருளை கூட எழுந்து போகவில்லை, எல்லாவற்றையும் அவன் திரும்ப மீட்டு கொண்டான். ఏ ఒక్కదాన్ని పోగొట్టుకోకుండా సమస్తాన్ని దక్కించుకుంటా అన్నాడు. So all what we have lost in this world, இந்த உலகத்திலே நாம் எழுந்து போன காரியங்கள் எல்லாம் ఈ లోకంలో మనం పోగొట్టుకున్న we will recover everything. எல்லாவற்றையும் நாம் திரும்ப மீட்டுக் கொள்வோம். తిరిగి అన్నిటిని మనం దక్కించుకుంటాం. So may God give you such a faith that you will recover everything. எல்லாவற்றையும் நீங்கள் திரும்ப ஒண்ணு இழந்து போக முடியாது. அந்த விசுவாசத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கட்டும். ஒன்றே இழந்து போக முடியாது. దేన్ని పోగొట్టుకోలేరు, అన్నిటిని దక్కించుకునే విశ్వాసాన్ని దేవుడు మీకు ఇవ్వాలి. If your family doesn't come to God, it is not their mistake, it is your mistake. உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் தேவனுடைய வரவில்லை என்றால் அது அவர்களுடைய தவறு அல்ல, உங்களுடைய தவறுதான். నీ కుటుంబం దేవునిలోకి రాలేదంటే అది వాళ్ళ తప్పు కాదు కానీ నీ తప్పే.
The promises you'll recover all. இந்த வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால் எல்லாவற்றையும் நீ திருப்பிக் கொள்வாய் என்பதுதான். అందరినీ నువ్వు దక్కించుకుంటావు అనేది వాగ్దానం. உனக்கு அது நம்பிக்கை வர மாட்டேங்குது. உனக்கு அது நம்பிக்கை வர மாட்டேங்குது. నీకు ఆ నమ్మకం But రానంటుంది. if you go to your Lord God, தேவனாய் கர்த்தரை சென்றால் కానీ నువ్వు ప్రభువైన దేవుని దగ్గరికి His వెళ్తే Spirit will make you recover all. அவருடைய ஆவி உன்னை எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள செய்யும். అతని ఆత్మ అన్నిటిని దక్కించుకునేటట్లు చేస్తుంది. So we must be strong in that faith. அந்த விசுவாசத்திலே நாம் பலமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఆ విశ్వాసంలో మనం బలం కలిగి ఉండాలి. In the Spirit of the Lord, that revelation comes even and only now. அந்த வெளிப்பாடு இப்பொழுதுதான் வருகிறது. ఆ దేవుని ఆత్మ గురించిన ప్రత్యక్షత ఇప్పుడే వస్తోంది. So Spirit of the Lord can get into any man whether unconverted or converted. தேவாவி Converted குள்ள தான் போகாது லேசுல. குணப்பட்ட மனுஷனிடத்துல லேசுல போகாது, குணப்படாத இடத்துல எளிதாக அது பிரவேசிக்க முடியும். మారు మనసు పొందిన వాళ్ళ దగ్గర తేలిగ్గా పోదు కానీ పొందని వాళ్ళ దగ్గర తేలిగ్గా వెళ్తుంది. So we must know how to get that Spirit of the Lord work. அந்த தேவனுடைய ஆவியின் கிரியை எவ்வாறு நடப்பிப்பது என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும். ఆ దేవుని ఆత్మను ఎలా క్రియ జరిపించాలనేది మనం King తెలుసుకోవాలి. David encouraged himself in the Lord God. தாவீது தேவனாய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். ప్రభువైన దేవుని లోపల తనను స్థిరపరచుకున్నాడు So దావీదు. ஆகவே కాబట్టి he recovered all. அவன் எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டான். సమస్తాన్ని దక్కించుకుంటా So ఉన్నాడు. don't say that I have lost anything. ஆகவே நான் எதை இழந்து விட்டேன் என்று சொல்லாதீர்கள். ఏది పోగొట్టుకున్నానని చెప్పకండి. Sometimes so many things happen. சில வேளையிலே அநேக காரியங்கள் நடக்கிறது. కొన్నిసార్లు అనేక కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. We can't say whether it's a miracle or not. அது அற்புதமா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது. అది అద్భుతమా కాదని చెప్పలేము. Sometimes you lose something. சில வேளையிலே நாம் ஒன்றை இழந்து விடுகிறோம். కొన్నిసార్లు ఏదైనా நம்ம పోగొట్టుకుంటాం. என்ன சொல்றோம்? நாம் என்ன சொல்கிறோம்? మనం ఏమనుకుంటాం? ஐயோ தொலைஞ்சிட்டேன். ஐயோ தொலைந்து விட்டதே. పోయింది అనుకుంటాం. But you must understand, ஆனால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், మీరు అర్థం in చేసుకోవాలి. Christ Jesus there nothing will be lost. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒன்றும் அங்கே தொலைந்து போகாது. క్రీస్తు యేసు లోపల ఏది పోగొట్టుకోలేరు. That I went to the bus. அன்றைக்கு நான் பஸ்ல போகும்பொழுது ఆ రోజు నేను బస్సులో వెళ్ళాను. I was reading a book. நான் ஒரு புஸ்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன். పుస్తకం చదువుతూ ఉన్నాను. அந்த அடுத்தவன் பார்த்தோம், அதை பார்த்துட்டான். அந்த புத்தகத்தை எனக்கு கொஞ்சம் தாங்க வாசிக்கணும். பக்கத்துல இருந்தவரை பார்த்துட்டு அந்த புஸ்தகத்தை எனக்கு தாருங்கள் என்று கேட்டான். పక్కన ఉన్న అతను దాన్ని చూసి కొంచెం చదవడానికి ఇమ్మని అడిగాడు. நமக்கு தெரியும் அநேக புத்தகங்கள் தொலைஞ்சிருக்குன்னு. அது உள்ள போட்டு பூட்டிட்டேன். தொலைஞ்சு போயிடும் சொல்லிட்டு உள்ள போட்டு பூட்டிட்டேன். అంటే చాలా పుస్తకాలు ఇలా పోగొట్టుకుంటా ఉంటాను కాబట్టి దాన్ని పెట్టిలో పెట్టి తాళం వేసేసాను. இவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா என்கிட்ட ஒரு ஷூ எடுத்துட்டான். இவன் என்னுடைய ஒரு எடுத்து எங்கேயோ தூக்கி போட்டான். ஒரு ஷூ எடுத்து எங்கேயோ தூக்கி வச்சிட்டான். ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఒక షూ తీసి ఎక్కడ పడేస్తాడు. அங்க இல்ல ஷூ அங்க இல்ல. షూ అక్కడ లేదు. நாங்க என்ன சொன்னேன்னா, நாங்க என்ன சொன்னேன் என்றால், అప్పుడు నేనేం చెప్పాను, தேவாவி எனக்கு அந்த மற்ற ஷூ வரணும். தேவாவினாலே எனக்கு அந்த மற்ற ஷூ வரணும். దేవుని ఆత్మ నాకు ఇంకో షూ రావాలి. தேடி எல்லாம் பார்த்தாச்சு, இல்ல. எல்லா இடத்துலயும் தேடி பார்த்தாச்சு. అన్ని చోట్ల వెతికి చూసాను. அப்படி கண்ண மூடிக்கிட்டு இருக்கேன். கண்ண மூடிட்டு இருக்கிறேன். అలా కన్ను మూసుకొని ఉన్నాను. திடீர்னு காலில் தட்டுப்படுது. திடீர்னு காலில் ஷூ தட்டுப்படுது. ఉన్నట్టు కాలుకు తగులుతా ఉంది షూ. அப்ப இங்க கடந்த ஷூ தான் பார்த்தா அந்த ஷூ பக்கத்துல இருக்கு. இங்க கடந்த ஷூ தானேன்னா அது பக்கத்துல இருக்கு. ఇక్కడ ఉన్న షూనే కదా అని చూస్తే అది పక్కన ఉంది. எப்படா வந்துச்சு? தொலைந்து போன ஷூ எப்படி வந்தது? పోగొట్టుకున్న షూ ఎలా వచ్చింది? இது நமக்கு ஆச்சரியம் இல்ல, கட்டாயம் நடக்கணும். இது ஆச்சரியம் இல்ல, அது கட்டாயம் நடக்க வேண்டியது. ఇది ఆశ్చర్యం కాదు, తప్పక జరగాలి. இப்ப அவன்கிட்ட சொன்னா நம்ப அங்கா கிடந்திருக்கு சார். அவன்கிட்ட சொன்னாக்க நம்புவானா? அது அங்கதான் இருந்திருக்கும்னு சொல்லுவான். అతని దగ్గర చెప్తే నమ్ముతాడా లేదా అక్కడే ఉందని చెప్తాడు. ஏன்னா அந்த ஷூ அங்க இல்லவே இல்ல. அந்த ஷூ அங்க இல்லவே இல்ல. அந்த காருக்குள்ள எல்லாம் பாத்துட்டேன். பஸ்ல முழுதும் தேடியாச்சு, இல்ல. అక్కడంతా వెతికి చూసాను. அப்புறம் எப்படி என் காலில் வந்து தட்டி? எப்படி திரும்ப என் காலில் வந்து? మరి తిరిగి ఎలా నా కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చింది? நம்ம ஷூவை கூட காணாம போக முடியாது. நம்ம ஷூ கூட தொலைந்து போக முடியாது. మన షూ కూడా మనం పోగొట్టుకోలేము. Certain times, சில சமயங்களில், కొన్ని సమయాల్లో God doesn't show it as a miracle. தேவன் ஒரு அற்புதமாக அதை காட்டுகிறதில்லை. దేవుడు ఒక అద్భుతంగా నిలిచి పెట్టాడు. ఎందుకు? நம்ம மூளை வளைஞ்சு போகும். நம்ம மூளையை குழம்பி விடும். ఎందుకంటే మన బుర్ర తిరిగి நமக்கு ஒரு பெரிய பவர் கிடைக்கும். இதுக்கு என்ன பெரிய வல்லமை கிடைச்சது, మనకు పెద్ద శక్తి దొరికింది అనుకుంటాం. காணாம போயிடும், காணாமல் போய்விடும், కనబడకుండా పోతుంది. அந்த திடீர்னு அந்த பையன் அங்க வந்திருக்கும். திடீர்னு அந்த பை திரும்ப அங்க வந்திருக்கும். తిరిగి ఆ సంచి అక్కడ వచ్చి ఉంటది. நமக்கே அந்த காணாம உண்மையா போச்சுதா, இங்கதான் வச்சுட்டேனா, உண்மையா காணாம போச்சுதான் நமக்கே சந்தேகமா இருக்கு. నిజంగా కనబడకుండా పోయిందా అంటే నేనే ఇక్కడ పెట్టానని మనకే సందేహం but వస్తుంది. you must understand, நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், మనం ఏమి the తెలుసుకోవాలి? nature obeys us. இயற்கை நமக்கு கீழ்ப்படுகிறது. ప్రకృతి కూడా మనకు లోబడుతుంది. அப்ப எங்கேயாவது காணப்போய் அதை தூக்கி கொண்டு போடுறதுக்கு ஒரு பெரிய கான்கிரீட் கட்டடத்தையே கீழே தள்ளுறதுக்கு பவர் இருக்குன்னா காத்துக்கு, அந்த காத்து வீட்டுல கொண்டு போடுறதுக்கு பவர் இருக்காது. காற்றுக்கு ஒரு பெரிய கான்கிரீட் கட்டத்தை கீழே தள்ள சக்தி இருக்கும் என்றால் அந்த பொருளை தொலைந்த பொருளை உன் வீட்டுல கொண்டு வந்து ஏன் போட முடியாது? పెద్ద కాంక్రీట్ భవనాలను కింద తోసేస్తుందంటే ఆ గాలికి నీ కనబడకుండా పోయి వస్తే తీసుకొచ్చి. Yes, we believe that God can take us from here and throw us 10 miles away. நாம் தேவன் நம்ம இங்கிருந்து 10 மைலுக்கு அப்பால் கொண்டு செல்ல உடனடியாக கொண்டு செல்ல முடியும் என்று நான் நம்புகிறோம். దేవుడు அதெல்லாம் நம்புறோம் சார். அதெல்லாம் நம்புறோம். 10 మైళ్ళ దూరానికి వెంటనే இந்த తీసుకెళ్తాడు. சரீரம் எப்படி மாறும்? இந்த சரீரம் எப்படி மாறும்? ఈ శరీరం ఎలా మారుతుంది? இது அது கொஞ்சம் இது we can't believe it. இதை விசுவாசிக்க முடியாது. దాన్ని అట్లా విశ్వసించలేమని చెప్తాంట. நீ விசுவாசிக்காட்டா நடக்கும்னு சொல்றாருப்பா. நீ விசுவாசியாட்டா அது நடக்கும் என்று சொல்கிறார். నువ్వు విశ్వసించకుంటే కూడా అది జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. அது எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. when we are at the twinkling of an eye, behold, I show you a mystery. I show you a mystery. You are mystery. This is not a mystery for him.
அவருக்கு அது ரகசியம் அல்ல, ஏதோ ஒரு ரகசியத்தை He உங்களுக்கு sees அறிவிக்கிறேன். that. அவர் அதை பார்க்கிறார். We shall not all sleep. நம்ம எல்லாம் தூங்க மாட்டோம். நாம் எல்லாரும் நித்திரையில்லை. செத்து போனா போட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் எந்த ஆவி இருக்குது? మొదటి కొరింథీయుల 15 கிறிஸ்துவோட ஆவி இருக்கு. 52 But we shall all be changed. நம்ம எல்லாரும் மாறுவோம். In a moment, இந்த மோமெண்ட், in the twinkling of the night, இமைப்பொழுதில், at the last trump. கடைசி ட்ரம்ப்ல. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. We shall be changed. The dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Also incorruptible. So this is the important thing. இதுதான் முக்கியமான காரியம். ఇదే ముఖ్యమైన సంగతి. செத்தவன் உயிரோடு அது அவன் செத்துட்டான், எப்படியா உயிரோடு எழுப்பி வந்துட்டான், என்னத்தையா கொடுத்து ஆண்டருக்கு பாடி கொடுத்துட்டாங்களாம். உயிரோடு இருக்க மாறி போனா அவனுக்கு விசுவாசம் எப்படி இருக்கணும்? చనిపోయిన பூமியிலே தொட முடியாது அவன். If you touch the earth, நீங்க பூமியை தொட்டு கொண்டிருந்தால் మీరు భూమిని ముట్టుకుంటా ఉంటే அந்த மகிமை அவனுக்கு எப்படி வரும்? மகிமை உனக்கு எப்படி வரும்? ఆ మహిమ నీకు ఎలా వస్తది? Now in America, அமெரிக்காவில் అమెరికాలో God started working, தேவனை கிரியை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். దేవుడు క్రియ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. and Dobbins was writing. Dobbins, டாபின்ஸ் எழுதினார், brother, సహోదరుడు, suppose we are completely full time for the Lord, நாங்கள் கத்திரிக்கண்டு முழு நேரம் ஊழியத்தில் இருந்தால், దేవునికి పూర్తి సేవలో మేము ఉన్నట్లయితే do you think we will be doing the will of God? நாங்கள் தேவனுடைய சுத்தத்தை அப்பொழுது செய்வோம் என்று நினைக்கிறீர்களா? దేవుని చిత్తాన్ని మేము అప్పుడు చేస్తామని అనుకుంటున్నారా? You know, they are all stirring now அவர்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது அங்கே எழுப்பு because they got a message. தூண்டப்படுகிறார்கள். వాళ్ళ మధ్యలో పెద్ద అలచడిగా ఉంది. ఎందుకంటే என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு செய்தி கிடைத்திருக்கிறது. వాళ్ళకి ఒక సందేశం You ఇవ్వబడింది. know, suppose a man has a message, ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு செய்தி இருக்கும் என்றால் ఒక మనుషునికి ఒక సందేశం it ఉన్నట్లయితే can be an ordinary message, அது சாதாரண செய்தியாக இருக்கலாம். అది సాధారణ సందేశం ఉండొచ్చు. but if it is a message from a king, it's a great message. ஆனால் அது ஒரு ராஜாவிடத்திலிருந்து வந்த செய்தி என்றால் அது ஒரு மகத்தான செய்தி. అది ఒక రాజు దగ్గర నుంచి వచ్చిన సందేశం అయితే అది గొప్ప సందేశం. It doesn't mean that we are a small man. அப்படி என்றால் அவன் சின்ன ஆள் அல்ல. అప్పుడు అతను చిన్న మనుషుడు కాదు. A small man with a big message. ஒரு சின்ன ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் சிறிய மனிதனாக இருந்தாலும் பெரிய செய்தியோடு உள்ளவன். గొప్ప సందేశాన్ని కలిగిన చిన్న మనుషుడు. Today if you tell a Christian to take the Bible, he doesn't take it. இன்னைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவனை நீ வேதத்தை எடுன்னு சொன்னால் அவன் போய் பயப்படுவான். நீ வேதத்தை மாத்துறான். బైబిల్ వేదத்தை మాట్లాడాయి. తీసుకోడు, భయపడతాడు. ఎందుకంటే నువ్వు బైబిలే మారుస్తావు. Now see that verse. If Jesus had given the rest, they changed it to Joshua. இயேசு அவர்களுக்கு அழைப்பார்களை என்றால் என்பதை அதை யோசுவா என்று மாற்றியிருக்கிறார்கள். Hebrew 4th chapter, 8 verse. For if Jesus had given them rest, என்ன போட்டிருக்கு? ஜீசஸ். அது தமிழ்ல எப்படி மாத்திட்டாங்க? தெலுங்குல என்ன போட்டிருக்கு? யோசுவா அவர்களை இளைப்பாறுதலுக்கு உட்படுத்தி இருந்தால் பின்பு அவர் வேறொரு நாளை குறித்து சொல்லியிருக்க மாட்டாரே. యెహోషువ వారికి విశ్రాంతి కలగజేసిన యెడల ఆ తరువాత మరొక దినమును గురించి ఆయన చెప్పకపోను. That getting into Canaan is not విశ్రాంతి. கானானுக்குள் பிரவேசிப்பது இளைப்பாறுதல் அல்ல. కానాను లోపల ప్రవేశించడం విశ్రాంతి కాదు. But it doesn't talk about Joshua. யோசுவாவை பற்றி அங்கே சொல்லப்படவில்லை. యెహోషువ గురించి అక్కడ చెప్పబడలేదు. Hebrews எபிரேயர்களே, హెబ్రీయుల్లో was written by John. எபிரேயர் அங்கே யோவானால் எழுதப்பட்டது. హెబ్రీయులకు యోవాను వల్ల వ్రాయబడింది. To be given later on after publication when they were telling about two different anointed ones. அங்கே ரெண்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதை குறித்து சொல்லும் பொழுது அங்கே அது உடைக்கிறதுக்காக இது எழுதப்பட்டது. ఇద్దరు అభిషేకం పొందిన వాళ్ళ గురించి చెప్పినప్పుడు దాన్ని పగలగొట్టడానికి చెప్పబడింది. So if Jesus had given rest, இயேசு இளைப்பாறுதல் கொடுத்திருந்தால், యేసు విశ్రాంతిని ఇచ్చినట్లయితే, சொன்னா இதோ உலகத்தின் பாவங்களை பத்துப்பட்ட பாரம் சுமக்கிறே நீங்கள் எல்லாரும் இடத்துல வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். లోక భారం మోసుకొని పోతున్న వాళ్ళ మీరందరూ క్రీస్తు యేసులాగా சொல்றாரு. అక్కడ క్రీస్తు యేసులాగా చెప్తున్నాడు. But he was not Christ, Jesus was Jesus. அவர் கிறிஸ்து இயேசு அல்ல, இயேசு. అతను క్రీస్తు యేసు కాదు, యేసు. அப்ப அவர் அந்த இளைப்பாறுதலை கொடுத்திருந்தால், அவர் அந்த இளைப்பாறுதலை கொடுத்திருந்தால், అతను ఆ విశ్రాంతిని ఇచ్చినట్లయితే, அவர் வேறொரு நாளை குறித்து குறிப்பானே, வேறொரு நாளை அவர் ஏன் குறிக்க வேண்டும்? అతను ఇంకొక రోజు గురించి இது எங்க கொண்டு போயிட்டாங்க? ஜாஷுவா கொண்டு போயிட்டாங்க. அப்பதான் அவங்க கள்ள உபதேசம் சரியா இருக்கும். யோசுவா என்று போட்டு விட்டார்கள், அப்பதான் கள்ள உபதேசத்துக்கு அது சரியாக இருக்கும். అందుకే వాళ్ళు యోషువ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడే వాళ్ళు ఇచ్చే తప్పు బోధన సరిగ్గా ఉంటది. I also was preaching that. నేను ఆ విధంగా ప్రసంగిస్తుండేవాడిని. பாருங்க, இன்னும் பாருங்க, அந்த பேதுரு சொல்றான், காவலில் உள்ள ஆவிகள். First Peter, the 3rd chapter, 18th verse. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he may bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the by which Spirit he went and preached unto the spirits in prison. 1 பேதுரு 3:18. ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவராய் பாவங்களின் நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார். அவர் மாம்சத்திலே கொலை உண்டு,
ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார். Which sometimes were disobedient. But once the long sufferings of God waited in the days of Noah, when the ark was preparing, wherein in few, that is 8 souls were saved by water. ఏలైనగా మనల్ని దేవుని ఎదుగు తెచ్చుటకు అనీతిమంతుల కొరకు నీతిమంతుడైన క్రీస్తు శరీర This was not విషయం Noah, God going in the Noah's time. ఇది నోవా రోజుల్లో వెళ్ళడం This was in కాదు. Jesus' time. நோவின் காலத்திலே சென்றதில்லை, இது இயேசுவின் காலத்தில். ఇది యేసు కాలంలో காவல் ஆவிங்கிறது வந்து Next figure. The like figure, whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ, who is gone into heaven and is on the right hand of God. Angels and authorities and power will be subject unto him. So now இப்போது కాబట్టి ఇక్కడ we must have that we could recover everything. நாம் எல்லாவற்றையும் திரும்ப அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். అన్నిటిని తిరిగి పొందుకుంటామని అనే నిశ్చయం మనకు ఉండాలి. Now we'll come to the Malachi. மல்கியாவுக்கு வருவோம். మలాకీకి వస్తాం. Fourth chapter. 4ஆம் அதிகாரம். 4వ అధ్యాయం. This is actually the Bible for the Jew is only up to Malachi. யூதர்களுடைய வேதம் மல்கியா வரைக்கும் தான் இருக்கிறது. యూదులకున్న బైబిల్ వచ్చి మలాకి వరకే ఉంటది. From New Testament it becomes the Christian Bible. புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து அது கிறிஸ்தவ வேதமாகிறது. కొత్త నిబంధన నుంచి అది క్రైస్తవుల బైబిల్ అవుతుంది. But if you read this, இதை வாசித்தால் ఇది మీరు చదివినట్లయితే it is, behold the day cometh that shall burn as an oven, and the proud, yea, all that is wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, said the Lord of hosts, that shall leave them neither root nor branch. இதோ சூளை போல எரிகிற நாள் வரும், அப்பொழுது அகங்காரிகள் யாவரும் அக்கிரமம் செய்கிற யாவரும் துரும்பாயிருப்பார்கள். வரப்போகிற அந்த நாள் அவர்களை சுட்டரிக்கும், அது அவர்களுக்கு வேரையும் கொப்பையும் வைக்காமல் போகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். You know, in this passage, இந்த பகுதியில் ఈ భాగంలో this is the 2000 years are omitted. 2000 வருடங்கள் இங்கே விடப்பட்டிருக்கிறது. 2000 సంవత్సరంలో అక్కడ వదిలిపెట్టబడింది. What will happen the 2000 years? 2000 வருடங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை விடப்பட்டிருக்கிறது. 2000 సంవత్సరంలో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ To a Jew, what is going to happen? யூதனுக்கு என்ன சம்பவிக்க போகிறது? ఒక యూదునికి ఏమంతా జరగబోతుంది? என்ன சொல்லிருக்கு? The day will come, it will never keep root or branch. வேரையும் கொப்பையும் வைக்காமல் போகும் ஒரு நாள் வரும். వేరేను చిగురాన్ని లేకుండా పోయే రోజు వస్తుంది. This is utter destruction day. ஒரு முழு அழிவு வருகிற நாள். అది పూర్తిగా నాశనం కలిగించే రోజు. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and he'll go forth and grow as calves in the stall. ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும், அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும். நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல வளர்வீர்கள். నా నామందు భయభక్తులు గల వారికి మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును, అతని రెక్కల ఆరోగ్యం కలుగుచేయను గనుక మీరు బయలుదేరి క్రొవ్విన దూడలు గంతులు వేయనట్లు గంతులు వేదురు. But this is a real Jew. இது உண்மையான யூதனுக்கு. ఇది నిజమైన యూదునికి. But if you fear his name, அவருடைய நாமத்துக்கு பயந்திருந்தால், ఆయన నామానికి the భయపడినట్లయితే Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. நீதியின் சூரியன் உங்கள் மேல் உதிக்கும், அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும். నీతి సూర్యుడు ఉదయించును, అతని రెక్కల ఆరోగ్యం కలుగుచేయను. That's the glorified Son of God will arise. மகிமையடைந்த தேவகுமாரன் உதிப்பார். అంటే మహిమ పొందుకున్న దేవుని కుమారుడు ఉదయిస్తాడు. And they'll get that food, enough food. அவர்களுக்கு போதுமான ஆகாரம் இருக்கும். వారికి కావాల్సినంత ఆహారం They'll ఉంటుంది. tread down the wicked, for there shall be ashes under the soles of your feet in the day that I do this, says the Lord. These are normal earthly people. இது சாதாரண 141,000 of the tribes. கோத்திரங்களில் உள்ள 144,000 பேர். ఇది మామూలు లోక ప్రకారమైన వాళ్ళు, గోత్రాల నుంచి వచ్చే 144,000 మంది వాళ్ళు. Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb, for all Israel, with the statutes and judgments. ஓரேபிலே இஸ்ரவேலர் எல்லாருக்காகவும் என் தாசனாகிய மோசேக்கு நான் கற்பித்த நியாயப்பிரமாணமாகிய கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் நினையுங்கள். హోరేబు కొండ మీద ఇశ్రాయేలులందరి కొరకే నేను నా సేవకుడైన మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రమును, దాని కట్టడలను విధులను జ్ఞాపకం చేసుకున్నది. Before that terrible day, அந்த பயங்கரமான நாளுக்கு முன்னதாக, ఆ భయంకరమైన రోజుకు ముందు I'll send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. இதோ கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாள் வருவதற்கு முன்னே நான் உங்களிடத்திற்கு எலியா தீர்க்கதரிசியை அனுப்புகிறேன். యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన మహాదినం రాకమునుపు నేను ప్రవక్త యొక్క ఎలియాను మీ యొద్దకు పంపుదును. He shall turn the heart of the fathers to the children, the heart of the children to their fathers,
lest I come and smite the earth with the curse. நான் வந்து பூமியை சங்காரத்தினால் அடிக்காதபடிக்கு அவன் பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை அவர்கள் பிதாக்களிடத்திற்கும் திருப்புவான். నేను వచ్చి దేశమును శపించకుండానట్లు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయముల తండ్రుల తట్టును తిరుపును. அப்ப ப்ராஃபட் எலியாக்கு பிறகு யார் வரணும்? எலியா தீர்க்கதரிசிக்கு பிறகு யார் வர வேண்டும்? ఎలియా ప్రవక్త తర్వాత ఎవరు రావాలి? சங்காரம் பண்ணுகிறவர் வரணும், அழிக்கிறவர் வரணும். சங்காரம் பண்ணுகிறவர் அழிக்கிறவர் வர வேண்டும். నాశనం చేసే అతనే రావాలి. 6th verse. 6ஆம் வசனம். 6వ వాక్యం. He will turn the hearts so that I will not strike the earth with a curse. நான் வந்து பூமியை சங்காரத்தால் அடிக்காதபடிக்கு அவன் பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை அவர்கள் பிதாக்களிடத்திற்கும் திருப்புவான். నేను వచ్చి దేశమును శపించకుండానట్లు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయం తండ్రుల తట్టును తిరుపును. So the prophet has come, Branham has come. தீர்க்கதரிசி வந்து விட்டார், பிரானம். ప్రవక్త అయిన బ్రహ్నాం వచ్చాడు. Then he will turn the heart of the people. ஜனங்களுடைய இருதயத்தை திருப்புகிறார். జనుల హృదయాలు తిప్పుతున్నాడు. Then earth is not stricken with the curse. பூமி அப்பொழுது சாபத்தினால் அங்கே அடிக்கப்படாமல் இருக்கிறது. కాబట్టి భూమి శపించబడకుండా పోయింది. Then take to Revelation. வெளிப்படுத்தல் ప్రకటన గ్రంథం 10. 10వ అధ్యాయం. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with clouds, and a rainbow was upon his head, and his face was as it was the sun, and his feet as pillars of fire, and he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roared. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Now listen. 7 thunders had Now uttered their listen. voices. ఇక్కడ వినండి. The mighty angel comes down, பலமுள்ள தூதன் இறங்கி வருகிறார். బలిష్ఠుడైన దూత వస్తున్నాడు. and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. அவனுடைய முகம் சூரியனை போலவும் கால்கள் அக்னி ஸ்தம்பங்களைப் போல இருந்தது. అతని ముఖం సూర్యబింబం వల్ల పాదములు అగ్ని స్తంభం వల్ల ఉన్నాయి. And the face was as it were sun, and his feet as the pillars of fire. அவனுடைய முகம் சூரியனை போலவும் கால்கள் அக்னி ஸ்தம்பங்களைப் போலவும் இருந்தது. ముఖం సూర్యుని వల్ల కాళ్ళు వచ్చి అగ్ని స్తంభాల్లాగా ఉన్నాయి. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புஸ்தகம் அவன் கையில் இருந்தது. தன் வலது பாதத்தை சமுத்திரத்தின் மேலும் தன் இடது பாதத்தை பூமியின் மேலும் வைத்து ఆయన చేతిలో విప్పబడి అనే ఒక చిన్న పుస్తకం ఉండెను. ఆయన తన కుడి పాదం సముద్రం మీదను ఎడం పాదం భూమి మీదను మోపి And cried with a loud voice as when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. சிங்கம் கர்ச்சிக்கிறது போல மகா சத்தமாய் ஆர்ப்பரித்தான். அவன் ஆர்ப்பரித்த போது 7 இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின. సింహం గర్జించినట్లు గొప్ప శబ్దంతో ఆర్భటించెను. ఆయన ఆర్భటించినప్పుడు 7 ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దములు పలికిన. So when he is roaring, அவன் அங்கே ஆர்ப்பரிக்கும் பொழுது ఆయన గర్జించినప్పుడు what does it mean? அது என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு దానికి ఏం అర్థము? He has already catched the prey. அவன் கர்ச்சிக்கிற பொழுது ஏற்கனவே இரையை பிடித்து விட்டான் என்று அர்த்தம். ఆ ఎరను పట్టుకున్నాడని అర్థం. So this is after, no. After the door closing. கதவு அடைக்கப்பட்ட பிற்பாடு ఆ He's on the earth still. அவர் பூமியில தான் இருக்கிறார். ఇంకా ఆయన భూమిలోనే ఉన్నాడు. When he started roaring, it means he is glorified on the earth. கர்ச்சிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர் ఆయన గర్జిస్తున్నాడంటే భూమి మీద பூமியில మహిమపడ్డాడని இருக்கிறார். అర్థం. Then 7 thunders uttered their voices. அப்பொழுது 7 இடிகள் தங்கள் சத்தமிட்டு முழங்கின. అప్పుడు 7 ఉరుములు శబ్దంతో పలుకుతున్నాయి. சத்தம் போட்ட உடனே 7 சபை தூதரும் உயிரோட வந்துட்டாங்க. சத்தம் போட்ட உடனே 7 சபையின் தூதர்களும் உயிரோட வந்து விட்டார்கள். అలా శబ్దం వేసినప్పుడు 7 సభల They uttered their voices. அவர்கள் சத்தமிட்டு முழங்கின. వాళ్ళు శబ్దం ఇస్తున్నారు. Uttered their voices. அவங்க அது பதில் கொடுத்தாங்க. அவருடைய சத்தத்தை துணிக்க பண்ணினார்கள். அதுக்கு వాళ్ళు பதில் దానికి கொடுக்கிறார்கள். బదులిస్తున్నారు. So that means it's not the thunders, it is human beings. அது மனுஷர்கள். అంటే అది ఉరుములు కాదు మనుషులే. So what they are telling, I was about to write. அவர்கள் சொன்னதை தங்கள் சத்தங்களை முழங்கின போது நான் எழுத வேண்டும் என்றிருந்தேன். వాళ్ళు పలికినప్పుడు నేను వ్రాయబోచుండగా I got a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered and write them not. அப்பொழுது 7 இடிமுழக்கங்கள் சொன்னவைகளை நீ எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். 7 ఉరుములు పలికిన సంగతులకు ముద్ర వేయము, వాటిని వ్రాయవద్దని పరలోకం నుండి ఒక స్వరం పలుకుట వింటిని. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up the hands to heaven. சமுத்திரத்தின் மேலும் பூமி மேலும் நிற்கிறதாக நான் கண்ட தூதன் தன் கையை வானத்திற்கு நேராக உயர்த்தி సముద్రం మీదను భూమి మీదను నిలిచిండగా నేను చూసిన ఆ దూత తన కుడి చేయి ఆకాశం తట్టెత్తి Swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that are therein, and the earth and the things that are therein, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. இனி காலம் செல்லாது. ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுவிசேஷமாக அறிவித்தபடி 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்கால ஊதப் போகிற போது தேவ ரகசியம் நிறைவேறும் என்று வானத்தையும் அதில் உள்ளவைகளையும் பூமியையும் அதில் உள்ளவைகளையும் சமுத்திரத்தையும் அதில் உள்ளவைகளையும் சிருஷ்டித்தவரும் சதாகாலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவருமானவர் மேல் ஆணையிட்டு சொன்னான்.
పరలోకమును అందులో ఉన్న వాటిని, భూమిని అందులో ఉన్న వాటిని, సముద్రమును అందులో ఉన్న వాటిని సృష్టించి యుగ యుగములు జీవించుతున్న వానితోడు ఒట్టు పెట్టుకుని ఇక ఆలస్యం ఉండదు గాని 7వ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోచుండగా దేవుడు తన దాసులకు ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్త ప్రకారం దేవుని మర్మం సమాప్తమగునని చెప్పాను. The 6th verse. 6వ వచనం. 6వ వాక్యం. Is to shout, the angel is shouting, அங்கே swearing. ஆணையிடுகிறான். என்ன ஆணை? దూత అక్కడ ఒట్టు పెట్టుకుంటా ఉన్నాడు. By who created heaven and earth, அவர் பேரால யார் உலகத்தை உண்டாக்குனாரோ அவர் பேரால இந்த ஏஞ்சல் என்ன சொல்றாரு? உலகத்தை உண்டாக்கினவருடைய பெயரால் இந்த தூதன் లోకాన్ని సృష్టించిన అతని పేరు మీద ఒట్టు పెట్టుకునే దూత என்ன சத்தியம் பண்றாரு? என்ன சத்தியம் பண்ணுகிறார்? ఏం సత్యం చేస్తున్నాడు? இனி காலம் பிந்தாது, இனி காலம் பிந்தாது என்று. ఇక ఆలస్యం ఉండదు. அப்ப காலம் பிந்த வைக்கிறது யாரு? காலம் பிந்த வைக்கிறது யார்? అప్పుడు ఆలస్యం కలిగేటట్లు చేసేది ఎవరు? The angel is only delaying. இந்த தூதன் தான் தாமதப்படுத்துகிறார். ఆ దూత ఆలస్యం చేస్తున్నాడు. So he is swearing. அவர் ஆணையிட்டு சொல்கிறார். కాబట్టి ఇక్కడ ఒట్టు పెట్టుకుని In the name of the unseen God காணக்கூடாத தேவனுடைய பேரிலே, కనబడిన దేవుని యొక్క who పేరు, created everything, எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தவருடைய நாமத்தில் సమస్తాన్ని సృష్టించిన ఆయన పేరులో there won't be any time delay. இனி காலம் தாமதப்படாது. ఇక ఆలస్యం ఉండదు. But in the days of the voice of the seventh angel, ஆனால் 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களில் కానీ 7వ దూత పలుకు దినములలో ஒரு ஆள் செத்து போச்சுன்னா ஒரு ஆள் செத்து விட்டதென்றால் ఒక ఆయన அந்த చనిపోయినాడు. ஆளுடைய டேப் பண்ணி கேட்கலாம். அந்த ஆளுடைய சத்தத்தை டேப்பின் மூலமாக இன்னும் கேட்கலாம். ఆయన యొక్క మాటలు ఆ టేప్ లో వినొచ్చు. அப்ப சத்தத்தை கேட்டா அந்த ஆளுக்கு உயிரோட இல்லைன்னு அர்த்தம். சத்தத்தை கேட்பதென்றால் அந்த ஆள் உயிரோட இல்லைன்னு அர்த்தம். ఆ పలికే మాటలు శబ్దం వింటున్నామంటే ఆయన ప్రాణంతో లేడని అర్థం. And the voice, when the days of the voice of the seventh angel, when it shall begin to sound, and the tape எல்லாம் வெளியே பேச ஆரம்பிச்ச உடனே, 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊத போகிற போது அந்த டேப் பேச எக்காலம் கிடையாது, 7వ దూత when it shall begin to sound, சத்தம் அவனுடைய டேப் சத்தம் கேட்கும் பொழுது, துணிக்க போகும்போது, சத்தம் துணிக்க போகும்பொழுது, ఆ దూత పలుకు దినములు అంటే ఆయన శబ్దం వినేటప్పుడు mystery of God should be finished as they declare to his servants the prophets. தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுவிசேஷமாக அறிவித்தபடி தேவ ரகசியம் நிறைவேறும். దేవుడు తన దాసులకు అబ్బా, ప్రవక్తలకు తెలిపిన తమ్ముడు కూడా విధంగా తప్పు. మర్మము సమాప్తం అవుతుంది. The mystery of God should be finished as they declare to his servants the prophets. அந்த ஊழியக்காரர்களுக்கு சொன்ன ரகசியம் என்ன சொன்னாரோ அது நிறைவேறும், அது முடிஞ்சிடும். தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு என்ன ரகசியம் சொன்னாரோ அது முடிந்துவிடும். తన దాసులకు ఏ என்ன రాజ్యం பண்றீங்க? చెప్పాడో అది పూర్తవుతుంది. தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சுவிசேஷம் சுவிசேஷம் இல்லவே இல்லை, சேர்த்துட்டான். சுவிசேஷ ஊழியமா செய்ய வந்திருக்காங்க. அங்க అక్కడ సువార్త చేయడానికి వచ్చారా? ఈ వీళ్ళే కలుపుకున్నారా మాట? சுவிசேஷமா அறிவித்தல்ல, இதுவனை சேர்த்துக்கிட்டான் இந்த கிறிஸ்தவங்க, பிரிட்டிஷ் கிறிஸ்டியன்ஸ். The mystery of God should be finished. தேவ ரகசியம் முடிஞ்சு போகும், தெரிஞ்சு போல இருக்கும், எல்லாருக்கும் தெரிந்துவிடும். అందరికీ దేవుని రహస్యం తెలిసిపోతుంది. தீர்க்கதரிசி என்ன ரகசியம் சொன்னாரோ, தீர்க்கதரிசி என்னத்தை மறைச்சு வச்சானோ அது வெளியாகிப்போம். தீர்க்கதரிசிகளுக்கு என்ன ரகசியம் சொன்னாரோ, எதை அவர் மறைத்து வைத்தார்களோ அது வெளியாகிவிடும். ప్రవక్తలకు ఏ రహస్యం చెప్పాడో, వాళ్ళు ఏది మరుగు చేశారో అది పూర్తవుతుంది. That is what did Branham say? Branham என்ன சொன்னார்? బ్రహ్నం ఏం చెప్పాడు? வரப்போறார், அவர் வரப்போகிறார் என்று అతను சொன்னார். రాబోతాడని చెప్పాడు. அவன் டேப் சொல்ற காலத்துல எது நிறைவேறணும், அவர் வந்துடணும். அந்த டேப் சொல்லுகிற காலத்திலே அவர் வந்துவிட வேண்டும், அது நிறைவேற வேண்டும். ఆ టేప్ లో అది పలికే టైం కు ఆయన వచ్చేసేయాలి.